सुदामवती अपेरा उत्तर कोलू परिवेशन करुछि तार महान सुपरहिट पौराणिक नाटक प्रभास यज्ञ। चित्रसेन गंधर्व आज तोरी लक्ष्य स्वर्गपुर देव उद्यान तोरी सद्यजात शिशु को अपहरण करिछि। देवता मान जो चरम प्रतिष्ठा नवर अदम्य अभिलाष था आज मोर सार्थक होइछि। कन्यार मरण संवाद पाई नारायण नारायण नारायण। देवश्री मोर प्रणाम ग्रहण करंतु। ए कौन दानवराज पातालपुर छाड़ी ये शून्य पथरे आविर्भाव कहीं गंधर्व कन्या जो गंधर्व कन्या जानती देवर्षि अमरावतीपुर देव उद्यान गंधर्व वनिता चपला गर्भर ए कन्या संभूत है देवला लक्ष्य गगन पवन निस्तब्ध करी मु ए कन्या को अपहरण करिछि। प्रबल प्रतापी विराधी वीरवर दानव सम्राट तमे गंधर्व वनितार सद्यजात शिशु पाई तमे हीन चौर्यवृत्ति अवलंबन कल। त्रिकालज्ञ देवर्षि आपण देव दानवर समुद्र मंथन कथा आपन को अज्ञात अछि। समुद्र मंथन हाँ समुद्र मंथन समुद्र मंथन जात हेला पारिजात पुष्प ऐरावत हस्ती उच्चै समास चंद्र लक्ष्मी अमृता और रंभा उर्वशी मेनका अप्सरा गण वही पारिबे देवर्षि एमानक मध्यरु कोनोसी गोटाए भाग दानव पाइछि कि नीरव कहिकि कुहंतु देवर्षि सामान्य अमृत कणिका पाई देव दानव मध्यरे सृष्टि हेला विच्छेद पंगत चित्रसेन गंधर्व चक्रांतरे सर्वप्रथमे देव समाज अमृत वितरण करागला किंतु दानव समाज ए अमृत कणिका कणिका लाभ कला रही। किंतु चित्रसेन गंधर्वंकर एथिरे किछि चक्रांत नथिला जदि नथिला सामान्य अमृत कणिका पान पाई राहु राक्षस शिरच्छेदला काहिकी सेइथि पाई देवता मानक ठारु प्रतिशोधन वा आशारे गंधर्व शिशु कन्या को अपहरण करि आनिछ। खाली अपहरण नहे देवश्री आपनक सम्मुखरे ए कन्या को विनाश करिबी ए कथा नै देवमंडलीय संवाद्य चित्रसेन गंधर्व देवता मान खेली पाताल पर प्रवेश हो तापरे देखिबे देवश्री से मान को गोटी गोटी बंदी करी तांकरी सम्मुख रंभा उर्वशी मेनका को उपभोग करिबी। जय मां पाताल चंडी। ये शिशु कन्यार विनाश रे जो शिशु हत्या पाप हेबो से कथा चिंता करूछंती तो शिशु हत्या पाप खाली पाप नुहे एथे तो दानव सम्राट कर स्वार्थ सिद्धि ही पारिबो नाही। देवर्षि ये शिशु कन्या को विनाश करिबा अपेक्षा पितृत्व वात्सल्य ममता देई तमे ताको पालन करो कारण दिने यही शिशु कन्या पाई तमे वात्सल्य माधुर्य ऐश्वर्य त्रयलीलार संधान पाई पारिबो। त्रयलीला हां कंस निषेधन कृष्ण अष्टवतारी बलराम तमे एमान को भगवान कर अवतार बोली विश्वास करूछ तो? हां विश्वास करूछि। जाहंकर सामान्य दर्शन रे दानवर पाप राशि क्षय होइछि। मथुरा धनुजात्रा उत्सव रे कृष्ण बलराम के दर्शन कंसर विनाश घटिछि। बेश दिने यही शिशु कन्यार प्रभाव रे कृष्ण बलराम पातालपुर को ओल्ही आसीबे। देवर्षि तमे कोन देखि पारुना दैत्यराज ये कन्यार कांतिमय प्रभारे किपरि दिग्विदिग उद्भासित। तमे जाओ दैत्यराज ए शिशुर प्रतिपालन रे भगवान अष्ट अवतार सानिध्य लाभ कर। आपनकर आदेश शिरोधार्य देवर्षि किंतु मोर गोटाए कथा मन रखंतु देवर्षि आपनकर कथा जो असत्य परिणत हुए दैत्य सम्राट कराल वाहन स्वर्ग मर्त पाताल करि छिन्न भिन्न निक्षेपिव सागर सल्ली। नारायण नारायण नारायण। देवकन्या प्रभामयी आज पातालपुर रे संचिता किंतु दिने यही शून्य देहा शून्य रे मिले जीव। नारायण तुमर इच्छा पूर्ण हेउ नारायण तुमर इच्छा पूर्ण हेउ। नटनागर रे नंद नंदन नटनागर हे नंद नंदन गोप गोपी टोपी चंदन गोप गोपी टोपी चंदन नटनागर हे नंद नंदन नटनागर हे नंद नंदन। मयूर चंद्रिका संगे फूलमाला सोहे
ପିତ ବସନ କୁଞ୍ଚରୁ ମନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ବହେ କାଇ ଚମାଳିଆ କାହ୍ନୁ ରସି କରାଇ ଭାନୁ କାଇ ଚମାଳିଆ କାହ୍ନୁ ରସି କରାଇ ଭାନୁ ତୁମେ ତିନି ପୁର ମନମୋହନ ନଟ ନାଗର ହେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ନଟ ନାଗର ହେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ଆଜି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଦ ଧୂଳି ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରକା ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛି। ଭାମିନୀ ଜଳକୁମ୍ଭ ଦିଅ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କର ପଦ ଧୌତ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରେ। ନା, ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ପଦ ଧୌତ କରିବାର ସୁକର୍ମ ତମେ ଅର୍ଜନ କରିନା କୃଷ୍ଣ। କାହିଁକି ଦେବର୍ଷି? ତମେ ଅପବିତ୍ର। ଅପବିତ୍ର? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମରି ପରଶ ପାଇ ଦ୍ୱାରକାର ଧୂଳିମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପବିତ୍ର। ତେଣୁ ତୁମରି ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ନେଇ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୋ ଋଷିତ୍ୱକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନା କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ଦେବର୍ଷି କାହିଁକି ମୁଁ ଅପବିତ୍ର? କୋଉ ଅପକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏତେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି? କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ କି କଳଙ୍କ ପୁରି ରହିଛି? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଏ ତୁମର ଅତୀତର ଅଦୃଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ। ଅତୀତର ଅଦୃଷ୍ଟ? ପ୍ରତାପୀ କଂସ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ମା ଦେବକୀ ଷଷ୍ଠ ଗର୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ହାତରେ ତୋଳିଦେଲେ। ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲା। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ତମେ ତାଙ୍କର ଉଦର ମଣ୍ଡନ କଲ। କାଳେ କଂସ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବ, ଏଇ ଭୟରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମା ଦେବକୀ ଦେବତା ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଗୋବତ୍ସା ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ। ମତେ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତ ଦେବର୍ଷି। ଥରେ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଗାଥା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ। ଖାଲି ଗୋବତ୍ସା ଦାନ ଦେଲେ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯାଜ୍ଞିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲକ୍ଷେ ଗୋବତ୍ସା ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପବିତ୍ର ଧାରା ଖେଳିଯିବ। ଦେବର୍ଷି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କଲିନି ବୋଲି ଦୁଃଖିତ ହବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଯଥା ସମୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବକୀ ଦେବକୀ କଣ ହେଇଛି? ଏ ଦ୍ୱାରକାରେ ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର ବି ଉଦୟ ହେଇଛି। ଦୁଃଖ ଆମର ଅପସରି ଯାଇଛି। ସୁଖର ସଂସାର ପୁଣି ଆମର ହସି ଉଠିଛି। ଇଏ ପରା ଆମ ଦିଅ ପୂଜାର ଫଳ, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଧ୍ୟାନର ଫଳ। ସେଇ ଦେବତା ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ତୁମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ମା। ଆରେ ଏ କଥା ତତେ କିଏ କହିଲା କୃଷ୍ଣ? ମା କହ, ତତେ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? ମୋର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ତମେ ମାତୁଳ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଗୋବତ୍ସା ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିଲ ନା? ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ ମା। ହଁ, ମନେ ପଡିଲା ବାବା, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଗୋବତ୍ସା ଦାନ ଦେବାକୁ ମାନସିକ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ ଦାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବାବା? ମତେ ତ ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ବାବା। ଆରେ ବାବା, ସବୁବେଳେ ତ ସେ ତୋରି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏକଥା ତାର ମନେ ରହିବ କିପରି? ହଉ ହେଲା, ଲକ୍ଷେ ଗୋବତ୍ସା ଦାନ ଦିଆ ହେଇନି, ହବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଟିକକ ମତେ ପଚାରିବାକୁ ତୁ ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମା, ସେଇ ଦାନର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱାରକା ମୋର ଅପବିତ୍ର। ଅପବିତ୍ର? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ମା। ଆରେ ଏ କଥା ତତେ କିଏ କହିଲା? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ? ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ମହର୍ଷି ସେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲେ ଫଗୁ ଦଶମୀ, ଦ୍ୱାରକାର ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଖେଳିଯିବ। ଏତିକି ବେଳେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ? ଛି ବାବା। ମା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ମହାପର୍ବର ସମାପ୍ତି ଘଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଗୋବତ୍ସା ଦାନର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇ ଫଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ, ଏତେ ବଡ ଦାନ ଧ୍ୟାନର ପର୍ବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ତା ଛଡା ଦେବତା ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆଣିବ କିଏ? ଏତେ ବଡ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଆୟୋଜନ ହବ କିପରି? ବାବା, ଏ କର୍ମ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ ମୋର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏକମାତ୍ର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ? ହଁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ମୋ ଦ୍ୱାରକାରେ ପଡିଛି ଦେବର୍ଷି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଦାନ ପର୍ବ କିପରି ସମାପ୍ତ ହବ? ଲକ୍ଷେ ଗୋବତ୍ସା ଦାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ଦେବର୍ଷି। ହଁ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ସ୍ଥିର କରି କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ ଦାନ ଧ୍ୟାନର ପର୍ବ କିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ? ତା ଛଡା ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମତେ ବଡ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକଉଛନ୍ତି ଯଦୁରାଜନ। ତେବେ ଯାଜ୍ଞିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲକ୍ଷେ ଗୋବତ୍ସା ଦାନ ଦେଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନିଜେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ ସେ ଯଜ୍ଞର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ହଁ,
ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ମୋର ଦ୍ୱାରକାରେ ନାହିଁ ଦେବର୍ଷି? ହଁ ଅଛି। ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଯମୁନା କୂଳରେ ଅଛି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ର। ସେ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ବିପ୍ର ବସୁଧା। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦେବଭୂମି। ଗୋବସ୍ଥା ଦାନର ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସେଇ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାହିତ ହେବ। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଦାନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଋଷି ମହର୍ଷି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ବହନ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ତା ନହେଲେ ଏତେ ବଡ ଆୟୋଜନ ପଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶତ ଅନୁରୋଧ ଦେବର୍ଷି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଥୁରା ସମ୍ରାଟ ଅଗ୍ରଜ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଆଛୁଟି ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କରିବି ସତ, ମାତ୍ର ପାତାଳପୁରକୁ ତ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେବର୍ଷି? ପାତାଳପୁରରେ ଅଛି ଅକ୍ଷତ ଦେବକନ୍ୟା ପ୍ରଭାମୟୀ। ସେ ଏ ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଆସିଲେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଗୋଟିଏ କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବା କଣ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଉଚିତ ହବ? ତାହେଲେ ପାତାଳପୁରକୁ ଯିବ କିଏ? ରାଜକୁମାର ଶାମ୍ବ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ଅକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ଶାମ୍ବ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭା କନ୍ୟାଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ହଁ, ଯଜ୍ଞର ପଟପୁରୋଧାପଣେ ଗର୍ଗ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର ଶାମ୍ବ ବିନମ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇବେ। ଦେବର୍ଷି, ମୋର ଅନୁରୋଧ, ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଆପଣ ଆଜି ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଦାୟ ନେବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୁଅ ମା, ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୁଅ। ରାଧା ମାଧବ ବ୍ରଜ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବଶୁଭରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉ। ଦେବର୍ଷି, କଣ ହେଲା ମା? ଫଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ନୁହେଁ କି ବ୍ରଜ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରକା ଠାକୁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। କିଏ ମନା କରୁଛି ମା? ଦ୍ୱାରକା ମଣ୍ଡନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ, ଇଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଇଏ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି ମା। ଦେବର୍ଷି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ କଣ ମା? ଗୋପପୁର ଯେପରି କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଦ ଏ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ପଡେ। ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କଣ ଦେବି? ଅଗଣିତ ଅପରାଧ ସେମାନଙ୍କର। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କୁହୁକିନି ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କରି ଦ୍ୱାରକା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଠାରୁ ଛଡେଇ ନେବେ। ରାଧା, ଲଳିତା, ଚନ୍ଦ୍ରା, କୁଟିଳା, ଜଟିଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି। ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର କରି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ପ୍ରାଣଧନକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ଆଳରେ ପ୍ରବଳ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଘର୍ଷକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ଦେବର୍ଷି। ତେଣୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଦେବର୍ଷି, ଗୋପପୁର ଯେପରି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଆସନ୍ତି। ରାଧା ମାଧବ, ରାଧା ମାଧବ, ରାଧା ମାଧବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୋର ମନେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡିଗଲା। ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଗୋପପୁର କାହାରି ଛାଇ ସୁଧା ନ ପଡେ। ରାଜମାତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ସେଇ କଥା। ହଉ, ରାଜମାତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଯାଉ ବାହୁଡ଼ି ନ ଆସୁ, ତାର ଇଏ ଗୋପପୁରୀ ଆଉ କଣ ଅଛି? କାହୁଁ ଉଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା। ହେଲେ ସେ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କର ଟିକିଏ ହେଲେ ମନେ ପଡୁନି। ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା କେମିତି ଅଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, ମଲୁ କି ଗଲୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ ଭଲ ହଉନଥାନ୍ତା? ତୁମେ କଣ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ପାଗଳ ହେଇଯିବ ନା କଣ?
ମୁଁ ଖାଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜି କହ୍ନେଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ନା, ସେ ଦୋଷ ତୁମର ନୁହେଁ, ସେ ଦୋଷ ମୋର। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋର ଛବିଲା କବିଲା ଛୁଆ ଦିଟା ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିବେନି, ଲକ୍ଷେ କଂସର ଡଗର ଆସିଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରେ ଗରଳ ପରି ରହିଛି ବୋଲି। ଇଏ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳରେ ଯଶୋମତୀ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କାହାକୁ ମୁଁ ପୁତ୍ର ହରା କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାର ଫଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଥାଉ, ତୁମେ ଆଉ ସେ କଥା କୁହ ନା। ତୁମେ ସେ ସକାଳଟାରୁ କିଛି ପାଟିରେ ଦେଇନା। ଚାଲିଲ, କଣ ଦିଟା ଖାଇଦେବ? ଖାଇବି? ମୁଁ ପରା ପାଷାଣରେ ଛାତି ଗଢ଼ିଛି। ତା ନହେଲେ ତୁ ତାକୁ ସେଦିନ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟିରେ ପିଟିଲୁ। ବରଷାଠାରେ ଭିଜି ଭିଜି କହ୍ନେଇ ଗୋଟକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଗଲା। ଦେହଟା ସାରା ତାର ନୋଳା ଫାଟି ପଡୁଥାଏ। କହିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସେଦିନ କିଛି କହିଛି? ପାଷାଣରେ ଛାତି ଗଢ଼ି ନଥିଲି ତୋତେ କହିନଥାନ୍ତି? ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାରି ଚିନ୍ତାରେ ମତେ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସାର କରିଦେଲାଣି। ଆଉ ତୁ ଡାକୁଛୁ ମୁଁ ଖାଇବି? ମୋ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଯଶୋମତୀ। କେବଳ ତୋରି ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟ ଭଳି ଛୁଆ ଦିଟା ଆଉ ମୋର ଗୋପପୁରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁଛ? ହଉ ହେଲା, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ଯାହାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇ ଖୋଇ ନଦେଲେ ମୋ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯାଏ ନା। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ବସି ଖାଇବି? ସେ ଖାଇବା ମୋର ସରିଯାଇଛି ଯଶୋମତୀ। ମୋ ଶିକା ବାଙ୍ଗୁଳି ଆଣିଲ, ମୁଁ ଗୋଠକୁ ପଳେଇବି। ତୁମ ଦେହଟା ଥରୁଛି ଯେ। ନା, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଠକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଚାଲ, ଘରେ ବସି ଆମେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି ମରିଯିବା। प्रजापति रे कही जा केउ फुलाराए काम मो मन मंदिरे महक छुटाई डाकी देला तारा नाम। ओह प्रजापति रे मलया दोलारे महक छुटाई सपना तेजिलु अलस तुटाई। मलया दोलारे महक छुटाई सपना तेजिलु अलस तुटाई। सपना तेजिलु अलस तुटाई। ओह प्रजापति रे अजना परी तू आसिथिलु काई गहळ पतरे लुचि लुचि रही। अजना परी तू आसिथिलु काई गहळ पतरे लुचि लुचि रही। गहळ पतरे लुचि लुचि रही। ओह प्रजापति रे कही जा केउ फुलाराई काम मो मन मंदिरे महक छुटाई डाकी देला तारा नाम। ओह प्रजापति रे राजकुमारी किए मते चिन्हि पारनाती मो दानव सेनापति रुद्रवाहन। जानते सेनापति कौन से पुरुषर जेपरी ए देवी उद्यान रे प्रवेश न होए सेति सम्राट निषेधाज्ञा जारी करछन्ती। जाने आ तमर मध्य जानि रखिबा उचित दानव सम्राट वर्तमान मत्य विहरण जाइछन्ती। ओ सेति पई निर्भय तमे देवी उद्यान रे प्रवेश करिछ ना। हां राजकुमारी मु तुमर निर्मला सानिध्य आशा करि आछि। सते राजकुमारी अंतर अनेक आशा भरोसा नहीं मु तुमको स्वप्नपुर उर्वशी सजेबी आउ तुमे चित्रित प्रजापति भली मो प्रेम उद्यान रे घुरी तापरे मु तुमको मरु मशानी झंझा भितर झरिबा को देबिनी राजकुमारी। मोर ए बलिष्ठ बाहु एस्टले तुमको बांधी रखिबा को चाहे। ओ एते बडा आशा करे तमे आसीछ सेनापति। राजकुमारी तुमे कोन सतरे मते दूर को ठेल दै परिबो? लंपट ता पूर्व तुमको जानिबा कहबो जे प्रभामय गोटे काळ भुजंगी तमर दंशन जते जळामय हेले मध्य मु सहिबा प्रस्तुत अछि। किंतु राजकुमारी तम देहरे सद्य प्रस्फुटित पद्मगंध नयन रे यौवन मदिरा
आलस्य कटाक्ष मते आत्महरा कराए कथा दियो राजकुमारी तुमे हेब मो मन आकाशर दीप्त तारका आउ तुम मस्तकर विवाहर सिंदूर बिंदु पिंधाई दी मु तुमको स्वप्नपुर उर्वशी सजेबी रसन संजातकर सेनापति पिता जदि एकथा जानती तमर परिणति चिंता करि पारुछ त तुमको हाथ मुठारे पाइले दानव सम्राट को हत्या करी मुए भी पातालपुर सम्राट चुप मु जान नथिले तमे एते बड़ लंपट बोली जदि जीवन रे आशा थाए ताहले ए देवी उद्यान छाड़ी चली जाओ राजकुमारी चिंता करिबार अवसर देली चिंता करी निजर भविष्य स्थिर कर किंतु राजकुमारी सौंदर्यर उतला जौवन नहीं तुम्हें बण मालती भलिया बण रे झरी पड़ना तुम पई अछि सीमाहीन सागर असरंती कहानी मुझे तुम दुख देखी सही पारनी राजकुमारी आसो आसो राजकुमारी सेनापति मोर ए बलिष्ठ बाहु बेष्टन ले तमे मते धरा दियो सेनापति आसो आसो राजकुमारी मोर ए बलिष्ठ बाहु बेष्टन ले तमे मते धरा दियो के तो असभ्य बर्बर सभ्यतार अति तल को खसी जाइछंती निजे आपण बाहर जे एठारु एठारु बाहर जिबा उद्देश्य नै मु आसिनी सेनापति मृत्यु तथा आह्वान करछि जुबक कौन आउ काला भुजंगर विषज्वाला अछि त राजकुमारी कोठिकार गुटाए असभ्य बर्बर तुम सम्मुख मते अपमानित करुछि अथच तुम पदे हेले प्रतिवाद करना ओ लज्जा हला बोधे किंतु अपमान जे तुमर प्राप्य पातालपुर प्रधान सेनापति होई तुमर अन्नदाता प्रभु कन्या उपरे पाशविक अत्याचार करबाको जाउथिलो केवल अपमान नहीं मर्त्य भ्रमणर पिता फेरिले मु तुम पई कठोर शास्तिर विधान करिवि राजकुमारी अच्छा ठीक अछि अपदार्थ मुते पातालपुर राजप्रासाद को पथ देखा परिबो पत्री आपन को परिचय मर्त्यवासी द्वारकाधिपति कृष्णचंद्रकर आनंद दुल्लाल नाम मोर सांब आपण तुमी आश्चर्य हेलो जी ना आपनकर युद्ध कौशल देखि भाबिली केई बोधे स्वर्गपुर देवकुमार पथभ्रष्ट पातालपुर को चली आछंती छाड़ंतु आज आपण आमर अतिथि आसंतु एई देवी उद्यान भितरे मां पातालचंडी का दर्शन करी राजप्रसाद को फेरी जिबे ये उद्यान कोन देवी मंदिर अछि हां एई देखि पर नहंती जेउठी चंपा चामेलर समावेश जेउठी सेफारी खोली बसची तार विक्षिप्त दलमंडल सेठी केवरी देवी मंदिर मुंड टेकिछि अच्छा सम्राट राजप्रासाद को केते बेले फेरिबे एई शुभ संध्यार आगमन परे आसंतु सुनो तुम नाम कहलो नै तो मोर नाम प्रभामयी मु चित्रसेन गंधर्वकर स्नेहर दुलारी देवकन्या देवकन्या जहार क्षणिक प्रभा को प्रभास तीर्थ अपेक्षा करिछि प्रभास तीर्थ श्रम मोर सार्थक होइछि राजकुमारी सामुका बोली जहा को भाबुथिली देखली तार गर्भरे मुक्ता राजकुमार तुमे प्रभास तीर्थ पई सार्थक सृष्टि तुमको पातालपुर अंधकार भितरे रहिबाकू पड़िबो नै प्रभामयी मर्त्यपुर आलोक तुमको आह्वान करुछि चलो यही मुहूर्त पातालपुर छाड़ी आमे मर्त्यपुर को चली जिबा किंतु सम्राट जे पर्यंत तांकर आदेश को अपेक्षा करिबार समय नहीं बरं तुम अदर्शन रे से दुखित हेबे नाही सत्य देव कार्य संपादन पई तांकर मो ऊपर दुख आसीबो नाही तथापि मो दर्शन रे से निश्चय दुखित हेबे यथा समय द्वारका रे पहुंचली ज्येष्ठ तत् संकर्षण तुमको देखि बड़ आनंदित हेबे द्वारका आनंद कलरब भितरे तुम यज्ञपीठ मंडन करिवो पितांकर अनुमति उपेक्षा करी चली गले बुझुची किंतु राजकुमारी साक्षात परे दानव सम्राट जदि तुमको न छाड़ती ताहले स्तंभ मोर व्यर्थ हेबो आस राजकुमारी अधूर रथ प्रस्तुत रहिछि बेस चालंतु कुमार मोर एई सानिध्य पई जदि ठाकुरंकर एते बड़ यज्ञ कर्म संपादित हुए तेबे मु प्रस्तुत किंतु संध्या पूर्व आमको पातालपुर सीमा त्याग करी द्वारका रे पहुंचीबा को पड़िबो ता नहले पितांकर जादुमंत्र विद्या हमर गतिपथ रुद्ध करिवो ना किछि हेबो नै चल राजकुमारी रुद्रवाहन ए संवाद यदि मिथ्या हुए दानव सम्राट कर जे कोन शास्त्री को मुंडपाती सही नबाक बाध्य मोर विश्वास प्रभामयी केबे हेले चारित्रिक श्रृंखला तळु खसी जीव नाही मते विश्वास करन सम्राट राजकुमारी सहित से युवक जतले प्रमाण पर मातिथिले जे कोन से पुरुष ए देवी उद्यान मध्ये प्रवेश करि को आपनकर निषेधाज्ञा दिबारु मु से देवी उद्यान मध्ये प्रवेश करि पारलिनी से युवकर परिचय जान रुद्रवाहन मते क्षमा करबे सम्राट से युवक ठार मु परिचय मागी दे रुद्रवाहन पातालपुर सर्वमुख्य सनाध्यक्ष तुमे से के से कोठु आसला केते दूर गला तार परिचय तुमे रखिना पुणी हीन चारित्रिक दुर्बलतारे प्रभामयी को समीक्षा करबे चेष्टा करछ मते विश्वास करन सम्राट राजकुमारी सहित से युवक जतले प्रमाण पर मातिथिले जे कोन से पुरुष देवी उद्यान मध्ये प्रवेश करबा को आपनकर निषेधाज्ञा दिबारु मु से देवी उद्यान मध्ये प्रवेश करि पारलिनी असरुद्रवाहन राजप्रासाद प्रतिष्ठान अनुसंधान कर
मु मंत्र बल देखी से क्यों आड़े गला केते दूर गला एड़े स्पर्धा शार्दूल ग्रह पुणी सुगालास पालन ना मु ताकू उपयुक्त दंड देवी असरुच्च वाहन ये कौन है राजकुमारी हठात मोर रथर गतिपथ रुद्धला कहीं मोर अनुमान पिता पथे रुद्रमंत्र बेचछंती ताहेले उपाय निरुपाय पाताल सम्राट सामान्य नहंती तांकर जादुमंत्र विद्यार अमोघ शक्ति त्रिपुरा को वशीभूत करि पारे हमर दुर्भाग्य राजकन्या संध्या पूर्व आम पाताल छाड़ी पारे नहीं तेज आस राजकुमारी से रथ उपर आम अपेक्षा करवा आस क्या हो युवक एते बड़ दुस्साहस करी तमे मोर पातालपुर 14 पुत्र परिचय देइछो एरे स्पर्धा तुम पिता चुप अज्ञात कुलशल युवक किए मु अज्ञात कुलशल नुहे सम्राट मु मर्त्यपुर विशाल कुल संभव आर्यपुत्र मृत्यु तथा आह्वान करुछि युवक जानु दानव सम्राट पाषाण ठार कठिन तांको आखिरे धुरी देई राजकुमारी रूप यौवन रे मुग्ध होई निर्लजतार परिचय देबाक कुंठाबोध कल नहीं ए राजकुमारी सौंदर्य मते आकृष्ट करि नहीं सेनापति समय चापरे सम्राट निकट को आनी निमंत्रण को उपेक्षा करी मु ख्याल रे भूल करी बसिछि तेणु मोर अपराध पाई मु सम्राट पाखरे क्षमा भिक्षा करुछि युवक पिता कुमार हेउचंती द्वारका अधिपति जदुपति श्रीकृष्णकर आनंद दुलाल सांब द्वारका अधिपति कृष्ण चंद्र आजन्म से लांपट्य प्रणर आगुसार 16 सहस्र ब्रजवाली को उल्लग्न करी यौवन जो उन्मत्त होता तारी पुत्र निर्लज व्यतीत कौन ही पारे दशरथ रसना संयत करंतु सम्राट यार गुप्त मिलन को दैवी उद्यान मध्य लक्ष्य करथिले प्रभा तू जे एते तल को खसी जीवो से विश्वास मोर नथिला ना मु ए युवक उपयुक्त शिक्षा देबी कृष्ण आसी निज आखे देखि जीवो विश्व मंजूर की परि विश्व वृक्ष उत्पत्ति हुए रुद्रभान सम्राट बंदी कर निर्दोष युवक को जाओ ले जाओ पाताल पर अंधकार कारागार मध्य निक्षेप करो आसंता काली मां पाताली चंडी निकटे मु बोली देबी कुआड़े गले कहीं गरम तू एत कुआड़े जाइथिलु मु पूरा गाई पल गुरा इयाड कोड़े जाउथली गाई पल इयाड कोड़ौथलु आउ देखिलु से कुंज गली गाई से गाई पल भितर अछि मु कोन करबी ताऊ तो जत्ते बाड़ेले मोटे चकुनी आउ केमिति चकिबो कहिलु आज यदि कान्हा थांता से गाई पल गुडा एणे तेणे कुदा मारता जेमती कदम डाଳରେ बसी बंशी बजेई दियंता गाई पल गुडाक संढा टेकी तारी आडू कुदा मारते बुझिलु काहेकि से कथा मन पकेदेलु मधुआई आउ से दिन आसीबनी कि बंशी बाजीबनी हाँ रे सुबला 30 वर्ष बीतीगला सबु जेमती काली भलिया लागुछ आमे तो सेमती बन को जाउछे गाई चरौछे काई से दिन भलिया लागुछ जमुना बाली रे केते कुती कुतिया खेल मो सारे खेली जी जमुना नई बड़ी थब कदम गछरे फूल फुटी थब कान्हा बसी कदम डाले रे बंशी बजाउ थब से शोभा जी देखिछि छाड़ छाड़ से दिन आसीबनी कि से बंशी आ बाजीबनी हाँ छाड़ कान्हा गला गोप हत श्री हेई गला रे गोप हत श्री हेई गला मधुआई ए मधुआई काउडे सुन दउ कोन काउडे सुन दउ सुबलाई ए सुबलाई काई पाटा करजु कोन काई पाटा करजु ए देखिल देखिलु दिन मणिबा पहाड़ तळु गलेनी हो जा तू अरे आज पूरा दशमी अरे आज दशमी आउ दोल पुने आउ 4 दिन रहिला ए मधुआई तमे सब दूध भार उरा एखाडी कर मु जाउची गाई पल उरा यार को अडे जानिबी ए बाउडा 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 कोन सुन सुन अरे तमर से नौडी उगाला गोरा मने अछि वर्षकर कथा मने रहइबो केमिति आउ डाकिल समस्त डाक मडाण कर देबा ए मनुआ अरे से नौडी बाड़ी उरा को नै आसो नौजी नौजी हो बाढ़ा चरी गला गहम खेतलो
बारहा चरी गला गहम खेतलो बणी गला उड़ी उड़ी आउ कला कला राती मिटी मिटी कालो कला कला राती मिटी मिटी कालो आहा शुभे मेघ घड़ घड़ी से तो बाई होइला हाय रे से तो बाई होइला तनु अलसी लो तनु अलसी चित्त दहिला रे से तो बाई होइला खंदारे पड़िली छंदा चरणिया पाई मुंदा मुंदा जल अंजलि रे देली मुंदा मुंदा जल अंजलि रे देली कह कान्हू कहा पाई राधा करिछि ओसा हाय मो राधा करिछि ओसा कह कहा पाई आड़रुषा मो राधा करिछि ओसा गोपपुरे आजी पड़िछि चहल काई चमालिया पाई पीत दुकुड़िया घन श्यामलिया पीत दुकुड़िया घन श्यामलिया गोपरे रहिले काही हाय काही किए बुंजी बसर हाय रे किए बुंजी बसर गोप दांड आजी असुंदर रे किए बुंजी बसर हाय रे किए बुंजी बसर यही सेई गोपपुर तमाल बन गोप युवक मानकर कृष्ण को पाई कि आकुलता हे कृष्ण हे नवजलधर तमर रासस्थली जमुना पुलिन आज तम पाई कांदुची तमको खोजुची हे कला ठाकुर कालिया कान्हू एसबु कथा कौन तमर किछि मने पड़ुनी आम गोठेरे आम कान्हना किए धरिला आम गोठेरे आम कान्हना किए धरिला बळ सुबळ सुदाम बाहुडा दाम साम राम आम अष्टसखा समेत आसछु आम गोठेरे आम कान्हना किए धरिला मु कहली रे बाबा तमे किए कोठु आइछ काई पदे तो किछि कहलो नै मु परा देवर्षि नारद महापुरु जुआर जुआर गोसाई जुआर हे सुबला बाहुडा ए मनुआ देखिबा आस आम गोठु को किए आइछ देखिबा आस गोठेरे बाघ बइछि बाहुडा गोठेरे बाघ बइछि ए बड़ा गोठेरे बाघ बइछि बड़ा बड़ा करू अरे आम गोठु को किए आइछ देखिबा आस नारद महापुरु आइछंती रे नारद महापुरु रे बाहुडा नारद महाप्रभु आम गोठु को आइछंती जुआर नारद गोसाई जुआर केमिति नारद महापुरु को पाद ए गोरु गोठेरे पड़िला यही बाट दे जाउथिली तम मानकर नौडी गीत सुनी अटी अटी गली गोसाई आम कान्हा केमिति अछि आम कन्हई केमिति अछि आम कुसुनिया केमिति अछि आम मौसा केमिति अछि भलरे अछंती से परा द्वारकार राजा हां राजा घर पुओ से राजा हबनी आ के हबो ए मधुई तू देखिनु एडी हुंका पर बस केमि राजा होउतला से राजा हबनी तो के हबो राति पहिले फगुण त्रयोदशी रे प्रभास क्षेत्र रे यज्ञ आरंभ करूचंती पूर्णिमा रे पूर्णाहुति हबो से निमंत्रण नै मु स्वर्गपुर को जाउथिली तम मानकर नौडी गीत सुनी एटी अटी गली हमर महाभाग्य ए कोन सुनिलुटी सुनिली जे हेले गोसाई महापुरु को कथा तो मु किछि बुझी पारिलिनी कोन बुझी पारिल नै होय रे आम कान्हुआ कुसुनिया जाग करूची गोसाई आमे किए किए जीवु को दिन जीवु कोन नबु कान्हुआ कहिथबो स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनिपुर को निमंत्रण अछि किंतु गोपपुर को हां एठी के आगे पठै देथो आमे न गले पत्तर काटिबो किए पानी बोइबो किए परिवा काटिबो किए डबा नबा करिवो किए एते सब काम उठैबो किए किंतु तम मान को सेठा को निमंत्रण हेइनी आम कान्हुआ जाग करिछि आमको निमंत्रण नै एथि भाई मुंडरे हाथ दे बसियलु
आम कानुआ कहलु ती आम कुसुनिया जाग करुची आमे जीवा आमर निमंत्रण कौन दरकार गोसाई महापुरु आमे समस्ते जीवु ताले तमे माने समस्ते जीव आमे कोन एका जीवु दशांते जसोदा साताणी बळ सुबळ सुदाम बाहुडा दाम साम राम आमे अष्टसखा सबु राधा ललिता जटिला कुटिला इंदुरेखा ता मा ता छुआ को नेकी सांगेरे जीवु आउ से जहा सब खाइबा भल पाए खंड खंड बसा दही मुंडा मुंडा छेना नहीं जाग पाखे थोई खोई खोई ता पेट फटई दबु गोपपुरे आजी पड़िछि चहल काई चमालिया पाई पित दुकुलिया घन श्यामलिया पित दुकुलिया घन श्यामलिया गोपरे रहिले काही हाय काही किए भुंजी बसर हाय रे किए भुंजी बसर गोप दांड आजी गोप दांड आजी असुंदर रे किए भुंजी बसर हाय रे हे कृष्ण आज एमाने तमरी प्रेम रे पागल तमे एमान को देखा दियो कृष्ण तमे एमान को देखा दियो हाँ गोपपुर आसीच जेतबळे टिकिए नंद यशोदा को देखा करी चली जिबा नारायण 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 माणिक मोर ए गोपपुर छाड़ी चली गला दिनु आउ ए काहारी पाद ए गोप दांड रे पडुनी कौन भल अछंती तो माँ दशमती किए किए तुमे बाबाजी मु परा देवर्षि नारद ओळखी गोसाई तुमे कोठु आसिलो गोसाई मु द्वारकारु आसीछि ए द्वारकारु कहलो कहलो गोसाई मो कला माणिक कोन करूथिला कुह गोसाई कुह कोन कहूथिला से ना तम कथा तांकर आदौ मने नाई मा कोन कहलो गोसाई मने नाही तार मो कथा मने नाही ना हाँ काहे आउ मने पड़िबो काउ बसारे कोइली बसा बांधितिला शेषरे गोत्र सुमारी उड़ी गला हे बुढ़ीटा कथा काहे कि से मने रखिबो ताकू कहिबो गोसाई मा तार बुढ़ी हे गलानी आखि के आउ दिसुने गोसाई मु जदी मरी जाए मो पाई गंगार स्नान टाए दबो अरे की मते स्नान करी नबरे कहा डंगारे मु सेपारी को जीवी अरे जसमती ये बयस रे मु आज मझी दरिया रे भासुछि रे मझी दरिया रे भासुछि ए याडू को आसो कोन कहउछो हे देखिलो चिनी पारुछो काको आगरे नारद गोसाई ठिया हेचंती गोसाई महापुरु हां कांती गोसाई महापुरु मो कोलामणि को पाखरु आसीचंती सती गोसाई महापुरु मो जुहार नियंतु गोसाई मो जुहार नियंतु गोसाई कने की झुरी झुरी ये आखि को भलो दुसुनी गोसाई हो मो भाग्य किमिति गोप दांड रे आपन को पाद पड़िला अच्छा गोसाई हम कालिया बळे आम पाउ किछि खबर देइछंती की खबर आउ कोन आनिबि नंद राजा से परा प्रभास क्षेत्र रे यज्ञ आरंभ करूछंती सते पूर्णिमा रे पूर्णाहुति हबो केते दान ध्यान हबो तार कोन किछि सीमा अछि एते बड़ जागटाई होउची अच्छा गोसाई आमे माने सब जीवु तो ना तम मानकु सेठा को निमंत्रण हेइनी स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनिपुर को निमंत्रण अछि किंतु गोपपुर कहारी को सुधा निमंत्रण हेइनी काहे की गोपपुरवासी कौन अपराध करिसंती गोसाई तिनिपुरर जाको जाग देखिबे गोपवासी माने केही जीवेनी काहे की गोसाई मो कोलामाणिक एकथा निजे कहिछि ना आउ के कहिछि राजमाता देवकींकर गोपपुर पई निषेधाज्ञा जारी हेइछि सुन नंद राजा पुओ जेउ महत काम करे बापर सेथिरे अधिकार अछि नहीं हाँ अछि देवकी कहूछि कृष्ण मो पुओ तमे जदि कहूछ कृष्ण तमर पुओ बोली ताहले तमे सेठा को जाओ देखिबो से तुमको सबुठारु बेसी आदर करिवे कथा तो सेया
ए काली झटपट बेलू उठी पड़ी गोपवासी मान धरी मु आगे आगे बाहरी पड़ी। अरे कालिया बलिया आमर जाग कर आमर पुणी गोटे निमंत्रण कल आमे जीवानी तो पुणी जीव कि जशमती तमे जा ललिता विशाखा चंद्रा राधा जेते गोपाली मान अच्छा समस्त प्रस्तुत होगा कही दियो। मु जाऊँगी सबू गोपवासी मान धरी क्षीर भार धरी आगे आगे बाहरी पड़ी कुआंतरा उड़िला पूर्व मु आगे आगे बाहरी पड़ी। प्रभा पिता देखी पारुछु मो हाथ रे शानित कृपाण तृषित आत्मा किपरि मर्त्य मानव रक्त पान करिया पई चाहि रहिछि। सम्राटଙ୍କ गतिपथरे अंतराय हेबार शक्ति मोर नाही मो बा प्रतिवाद करबी काहे की। बेस रुद्रवाहन बंदी युवक को मां को निकट नै आस मर्त्य मानव उष्ण रक्त पान करी मां चंडी तृप्ति लाभ करंतु। पिता मु किंतु जोर करी कहबी सांब कुमार एथरे संपूर्ण निरपराध पातालपुर रे न्यायवंत सम्राट हे सामान्य गोटाए वेतन भोगी भृत्यर चक्रांत रे भूली जाई आपण अविचार द्वार देश रे दंडायमान हेइछंती। चुप ओटा हीनमती बालिका ठर विचार नीति शिक्षा करिबा चाहना तोरी हस्ते युवकर शिरच्छेद करिबी। मु किंतु ए कठोर आदेश पालन करि पारिबी नहीं पिता ता अपेक्षा मु मोर शिरपाती देउछि आपण मोर रक्तरे देवींकर बलि पूजा संपूर्ण करंतु। ना मो मृत्युरे जदि चंडीकर बलि पूजा संपूर्ण हुई तेबे मु हसी हसी रक्तदान देबाकू प्रस्तुत अछि। आसुन दत्तराज आपण मोर स्कंदरे तरबारी बसै दियंतु। सम्राट महेंद्र मुहूर्त गड़ी गले देवींकर बलि पूजा अपूर्ण रहि जबो। ए लंपट युवक जतबा कृतकर्मर प्रायश्चित पाई प्रस्तुत हैछि यथा शीघ्र कार्य शेष करंतु। प्रभा थरे शानित तरबारी तोते ही मांकर बलि पूजा पूर्ण करिबाकू हबो। पिता मु आपनक पाद धरि अनुरोध करूछि मोर सर्वांग जेपरि थरी उठुछि मो द्वारा ए कठिन कार्य केबे हेले संभव नहे मोर अनुरोध रक्षा करी मते क्षमा करंतु पिता मते क्षमा करंतु। रुद्रवाहन सम्राट प्रभा मोर कोमल कन्या ता द्वारा कठिन कार्य केबे हेले संभव नह मु निज हस्ते मांकर बलि पूजा पूर्ण करिबी। ए निर्बोध युवक मृत्यु तोर सन्निकट हेइ आसिला एथर तू तोर इष्ट देव स्मरण कर। जय मां पाताली काली कराली जय मां पाताली काली कराली जय मां पाताली काली कराली। के तुमे गौर तनु जल दबसन आभा सर्वांगरे दिव्य कांति निंदे तिनिपुर श्रीअंगे झटके उठे पास अंकुश चिन्ह दक्षिण स्कंदे सुवे 16 प्रहरण। के तुमे दत्तराज जानी शुणी आचरिल वृथा द्वंद्व अष्ट अवतारे तेणु चक्षुर पलके शत्रु भावे मत कल निमंत्रण। शत्रु भावे कली निमंत्रण अष्ट अवतार होई तुमे देव बलराम अद्भुत वचन किंपा कुहंती ठाकुर। पातालपुरी जेबे रक्तर कणिका मोर लभिब निधन नुहे किया शत्रुता आह्वान आसीथिले यज्ञ निमंत्रण देबाकू आह्वान किंतु नयने देखुची मुही निमंत्रण कल मते शत्रु आमंत्रणे। लांपटर चौर्य वृत्ति आचरिला द्वारका नंदन से निमंते कर्मफल दानव सम्राट ताकू करिले विधान। ए निमंते जदि हुए यहा देव शत्रुता आह्वान दैत्यपति राजनीति जीव रसा तळे। दत्तराज लंपट नुहि मु द्वारका नंदन तथापि चेतना बसे करुछि प्रकाश अंग सुधा छुई नाही प्रभावतींकर। चुप कर उद्धत युवक मिथ्या कथा उच्चारन्ति श्रीपति नंदन अज्ञाते मोहरे जेबे पातालपुर प्रहा कन्या करन्ति हरण प्रणर अभिसार पथे रथे बसाईन स्वर्ण मार्गे करन्ति गमन रुद्ध मंत्र पेशी गतिपथ करिले व्याहत दुष्ट कर्म देखि प्राणदंड देइछि आदेश। प्राणदंड देइछ आदेश गर्भ पर्वतरे तो बोलागी अछि पक्ष थराकु मनीष स्वरा दर्प अहंकारे पिताजर कृष्ण चंद्र ज्येष्ठ बलराम सुदर्शन चक्र तुले मुसळ आघाते पलक पत्र चेजिए प्रलय तांडव तार संगे वृथा द्वंद्व खेलुछ दानव। जुक्ति छळे न लोरेबे दुष्ट अवसर न देखाई दम्भोक्तिर हीन आस्फालन प्राण रक्षा लागि जदि क्षमा भिक्षा मागंती आपण पाछोटी देवी पातला तीर्थर अभ्यर्थना परे। क्षमा भिक्षा तेबेरे द्रुमती दत्त मृत्यु तोते आज करिछि स्मरण तेणु काल संगे खेलु खेल होई ज्ञान शून्य चाली आस सांब देखे मु नयने किए मोर रुद्ध करे मुक्त गति पथ। सावधान संकोषण कराल बाहन संगे रचिले शत्रुता पलक पतन मात्रे पराजय काई तब पहिब अंतरे। सम्राट पातालपुर रे आसी मर्त्यर मानव
ଦେଖଉଛି ସମର ହୁଙ୍କାର ପ୍ରଳାପ ଘାରିଚାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ପାମର ଭୀତ ନହିଣ ୟାର ଗର୍ବିତ ବଚନେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରନ୍ତୁ ବିଧାନ। ତେବେରେ ବର୍ପର ଲଙ୍ଗଳ ଆଘାତେ ବିଦାରିବି ଆଜି ପାତାଳ ଭୁବନ କମ୍ପିବ ଧରଣୀ ଆଜି ଆହାକାର ରବେ। ଶକ୍ତିହୀନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ମୋହର ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ଶକ୍ତି ମୋର ହୁଇ ନିସ୍ତେଜ। କୃଷ୍ଣ 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 ଜାଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ଭୁବନ ଦାନବପୁରରେ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ବଳରାମ ରୁଦ୍ରବାହନ ସମ୍ରାଟ ବନ୍ଦୀ କର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ମୋର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞର ସୂତ୍ରପାତ କରି ଏଇଠାଇଁ ଦେବର୍ଷି ଏ ପାତାଳପୁରକୁ ଆଉ କି ନୂଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆସିଥିଲେ? ପାତାଳପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନଥିଲା ହଳାୟୁଧ। ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସାରି ଫେରିବା ବାଟରେ ଭାବିଲି ପାତାଳ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବାଦଟି ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? ମୋର ପାତାଳପୁରକୁ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ଆସୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ସେ। ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣି ସେ କଣ ରହିପାରିବେ? ଏଇ ତ ଚକ୍ରଧାରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। कृष्ण ये ताले तोरी चक्रांत चक्री। अग्रज मोर पातालपुर रे आजी गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगमर धार बही गला। मोर भक्ति अर्घ्य ग्रहण करत अंतर्यामी। दैत्यराज बंधु भावे तुमर बंधुत्व मते एते बाट टाणी आनिछि। तेणु बंधुत्वर पराकाष्ठा नहीं मु आज पातालपुरी रे भिक्षासी। भिक्षासी मु जानिछि तमे धीमान न्याय बळे तुमको जिणिबार नुहे। दानव हेले मध्य तमे धर्मपरायण। तेणु द्वारकार धर्म कार्य रे कुहंतु अंतर्यामी। द्वारकार धर्म कार्य जदि पातालपुर को साहाय्य करबा पड़े ताहाले मु प्राणपात देबाकू बाध्य रहिली। प्रभास यज्ञर पूर्ति साधन हिते मोर 3 कोटी भिक्षा दरकार। एई देवी मंदिर रे मु शपथ करी कहूछि प्रभास यज्ञ पूरण पाई द्वारकाधिपति जहा भिक्षा दरकार ता जदि मो शक्ति भितरे थाए ताहाले मु निश्चय पूरण करिबी। सम्राट विचार अवसर अछि, चिंता करी शपथ करंतु। ता नहेले चक्रीर चक्रांतरे हुए तो पातालपुर आलोक लिपि जाई पारे। महेंद्र मुहूर्त अवसर देली नारायण। भिक्षा मागी नियंतु आपणे। प्रथम भिक्षा मोर सांब आ अग्रजंकर मुक्ति सत्य। द्वितीय भिक्षा मोर प्रभा मईंकर प्रभास यज्ञ को आविर्भाव हो सत्य सत्य। आउ तृतीय भिक्षा मोर दैत्यपति स्थित रहिला यथा समय मागी नेबी। तथास्तु। ए पातालपुरी मते लांछन देवा पई तोरे छलना काहे कि कृष्ण? एथिरे छलना नाही अग्रज। देवतर शक्ति नेई आपणकर मर्त्यमंडल अवतार। आपण जानती ठाकुरे शांति मैत्री ममता द्वारा विश्व रे बंधुत्व प्रतिष्ठा हुए। कर्ब दंभ हिंसा अहंकार द्वारा नुहे। एथर आम मान को विदाय दियंतु दैत्यराज। हे देव संकर्षण मोर कृतकर्म पाई आपण निकट क्षमा प्रार्थना करुछि। कृष्ण बलराम दिने मो अंधकार पातालपुर को आलोकित करिवे ए कथा मु देवर्षि नारद ठारु सुनिया पाइथिली। सांब कुमार को बलिदान थिला मोर मिथ्या अभिलाष। मते क्षमा दियंतु हलायुद्ध, मते क्षमा दियंतु। दत्तराज तुमे केवल द्वारका और मथुरार बंधु नुह, तुमे हेउछ मो हृदय राज्यर परम बंधु। तुमे दानव हेले मध्य साधना बळे देवतांको ऊपर तुमर स्थान। निमंत्रण रहिला प्रभास यज्ञ को शुभ आगमन करिवे। पिता अरे मां तोरी पाई मो पातालपुर रे आज त्रिवेणीर संगमन धार बही गला। बैकुंठपुर को मोर पातालपुर बळी गला। मु किंतु आपणकर पितृत्व बंधन छिन्न करी चली जिबाकू चाहे ना पिता। ना रे मां तोते जिबाकू हबो। प्रभास क्षेत्रर मोहनीय आदर्श तोरी पर निर्भर करे। बण मालतीर क्षणिक प्रभा नहीं तू मोर पातालपुर को आसीथिलु। आज ए विदाय बेला रे दत्तराज आउ काल विलंबन करी आम मानक विदाय दियंतु। रात्रि पाहिले प्रभास यज्ञर शुभ दिवस। देवर्षि आपण होउछंती मोर आलोक संधानी। मोर राक्षस जन्मर मते उद्धार करिछंती। असंतु देवर्षि असंतु यदुपति असंतु हलायुद्ध। आ बाबा सांब चाल मा प्रभा पातालपुर सीमांतर द्वारकापुर पाछोड़ी दे आसे।
ଆସ ରାଜକୁମାରୀ। ବେଶ ଚାଲନ୍ତୁ କୁମାର। प्रजापति रे कहिजा केउ फूलर काम मो मन मंदिरे महक छुटाई डाकी देला तार नाम प्रजापति रे। शार्दूल मोहर आज शिकारटा छड़े देछ कले बले कौशले छड़े आनिबी प्रभामयी को देखिबी किए मो गतिपत्र अंतराय हबो। যমুনা কুলিয়া কাহ্নুরে তুত বাঙ্ক চুলিয়া গোপসূত সঙ্গে খেলিলু টিকে ডাহাণକୁ মাড়ি চালে খেল নিপমূলিয়া রঞ্জেই দেবী মু ভুঞ্জেই আস্তে চালে তোতে পণস খজা পেন্থি বর কোଳି খাইলে কানু মারিব মজা। रख रख अरे टाइट रख एमती दूध ढाली न हुए रख। काई चमाली देवी गले लंबे के पूछा खोसिबी के पूछा खोसिबी मस्त के नील नयन कोणे देवी कजल गार बांक चाहाणी तार केड़ी सुंदर नयन कोणे देवी कजल गार तार भ्रुलता को देवी मु चाही तार भ्रुलता को देवी मु चाही आउ जमा कथा कहिबी नाही आउ जमा कथा कहिबी नाही तार अधर रे रंग अलता तार अधर रे रंग अलता कोटी काम देव हारिबा कथा को मिलिब रंगुणी मितालो मिलिब रंगुणी मितालो ए अलप अलप हसी देउथिले पुरी जाउथिब चितालो मिलिब रंगुणी मितालो। सुबला कौन हला रे तोर से दिन कथा मन अछि को दिन कथा कहलु जो दिन सबु गोप गोई माने मथुरा हाट को दधी बिकिया जाइथिले कान्हुआ आसी तांको कानीटा टाणी देला तापर कोन हला तोर मन अछि ललितेंगर मन थबला को ओ ललिते कोन हला याडा आइलो कोन कुओ तमर से दिन कथा मन अछि को दिन कथा जो दिन सबु गोप गोई माने मथुरा हाट को दधी बिकिया जाइथिलो कान्हुआ आसी तम कानीटा टाणी देला तमे खुंदा टाइम रे कोन कहिथलो काई मोर त किछि मन नै आलो हे तोर मन अछि कथाडा से तते कहला तोर मन कोन मोर मन अछि को कथा हां मन पडिला कोन जा टिके सरम लागुनी ततेरे आहे कला कृष्ण कला नाथे टिके सरम लागुनी ततेरे आहे कला कृष्ण कला नाथे तुमे दिने होइथिला भूत ना मंगे धरिथिला कात आउ काळक बुगिब केथिरे आहे कला कृष्ण कला नाथे टिके सरम लागुनी ततेरे आहे कला कृष्ण कला नाथे सरल बड़ी खाइलु चोरी गोपालुनी जाक देले धरे माँ बांधिले ततेरे कन्हे अपवाद कथा केतेरे आहे कला कृष्ण कला नाथे टिके सरम लागुनी ततेरे आहे कला कृष्ण कला नाथे। अरे सुबला कौन हला राधा काई राधा आसीनी काई ओ ललिते कोन हला केडा आइलो कोन कुओ
ତମେ ସବୁ ଆସିଲ ରାଧା କାଇଁ? ରାଧା ପା ଆଇଛି। କାଇଁ? ବଡ ଅଳସୀଟା ସିଏ, ତା ଧୀର ମଥନ ଚାଲିକି କେହି ସରି ହେବେନି। କିଲୋ ଜାଗ ଦେଖି ଯିବା କେଡେ ଆନନ୍ଦର କଥା। କଣ ତା ମନରେ ଭାବନା ପଶି କେଜାଣି। ବାପା ମତେ ଭୋକ ହେଲାଇ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏ ସୁବଳା କଣ ହେଲା? କେଡାଇ କାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଟା କରୁଛୁ? ମୁଁ ମନା କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣେ ନା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଣିବାକୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଣିବାକୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ତା ମା କହିଥିଲା। ମା କହିଥିଲା? ମା କାକଉ ବାପା ଭାର କାନ୍ଦେଇବ ନା ପୁଅ କାକେଇବ? ପୁଣି କହୁଛି ଖାଇବ। ଖାଇବ? ଏଠି ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ନେ ମା କ୍ଷୀର ଖା ନେ। ସୁବଳ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ନା କିଏ ରହିଗଲେ ରେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇଛୁ ସାନ୍ତେ। ଆରେ ବହୁତ ବାଟ ପଡିବ, ଚାଲି ଚାଲି ତୁମ ପାଦ ସବୁ ଝିମେଇ ପଡିବ ରେ। ଆଗରେ ପଡିବ ଗୋମତ ପାହାଡ, ତାପରେ ଅଶକନ୍ଦ ପର୍ବତ, ତାପରେ ପଡିବ ଖଣ୍ଡେ ଗହିର, ଗହିର ପରେ ଯମୁନା ନଈ, ଯମୁନା ନଈ ପାର ହେଲେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରକା ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବହୁତ ବାଟ ପଡିବ, ତମେ ସବୁ ଡେରି କରୁଛ। ରାଧା ମାଉସଟା ପରା ଆସିବାକୁ ଡେରି କରୁଛି। ରେ ସୁବଳ ରାଧା ଆସିନି? ବାପା ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି, ମତେ କାଖାଅ। ଓହୋ, ଆରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡାକ କାଇଁ ଆଣିବାକୁ କହିଲ? ତାପସ ମାନସ ବସ ମୋ କାନ୍ଧରେ। ହଁ ବାହାଟା ସୁନା ପିଲାଟା। ଆରେ ମାନସ ତାପସ ଏ କାନିରେ ସବୁ କଣ ବାନ୍ଧିଛ କିରେ? ବାନ୍ଧିଛି କାନିରେ କାକରା, ପୁଅ ଖିଅର କାମ, ମଉସାକୁ ଦେବି ଭୁଣ୍ଡାଇ, ମୋର ହେଉଛି ମନ। ବୋଉ ମୋ କହିଛି କଣ କଥା କହିବି ତାକୁ, ବସିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ, ଯିବି ଡାକେ ପାଖକୁ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବସା ଦହି ଆଣି ଅଛି ବହଳ ମାଖନ ମିଶା। ଆହା ବହଳ ମାଖନ ମିଶା। ଓହ କଅଁଳ କଅଁଳ ଛେନା ପଡିଥାଏ, କଅଁଳ କଅଁଳ ଛେନା ପଡିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡ ରସାରେ ଛେନା ପୋଡ ଆଣିଛି, ଆହା ମୁଁ ଛେନା ପୋଡ ଆଣିଛି। ବୋଉ କେତେ ପରସି ଦେଇଛି ରେ ଛେନା ପୋଡ ଆଣିଛି, ଆହା ମୁଁ ଛେନା ପୋଡ ଆଣିଛି। ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ରଖିଛି ସାଇତି, ଚାଖି ଚାଖି ମିହିଦାନା, ଆହା ଚାଖି ଚାଖି ମିହିଦାନା। ଗୋଠୁ ଗୋଠୁ ବୁଲି କ୍ଷୀର ମୁଁ ଆଣିଛି, ଗୋଠୁ ଗୋଠୁ ବୁଲି କ୍ଷୀର ମୁଁ ଆଣିଛି। ନାଲି ପହଳାର କନାରେ ତାକୁ ଦେବା ପିନ୍ଧେଇ, ଆହାରେ ତାକୁ ଦେବା ପିନ୍ଧେଇ। ଗୋପେ ଆଣିବା ତାକୁ କାନ୍ଧେଇ ରେ, ତାକୁ ଦେବା ପିନ୍ଧେଇ। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପୁରୋଧାମାନେ ନିଜ ନିଜର ବରଣ ନେଇ ଯଜ୍ଞପୀଠ ମଣ୍ଡନ କରିବେ। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ହିଁ ରହିବ। ଯଦୁରାଜନ ପ୍ରଣାମ ମହର୍ଷି। ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁନି ଋଷି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ନାନ ସାରି ଯଜ୍ଞପୀଠକୁ ଗଲେଣି। ଏଇ ଶୁଣ, ଯଜ୍ଞପୀଠରୁ ମଙ୍ଗଳାରତି ଭାସି ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପୀଠ ମଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେବକୀ ଦେବକୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞପୀଠକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉନାହ କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସହ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଟ ମହିଷୀ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଯଜ୍ଞପୀଠରେ ତାଙ୍କ ବାମ ପାଖରେ ବସି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୀଠ ମଣ୍ଡନକାରିଣୀ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟବରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ ପରେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର, ରାମାୟଣ ବରଣ, ଗୀତା ବରଣ, ଚଣ୍ଡୀ ବରଣ ଆଦି ଅନେକ କର୍ମ ଅଛି। ମହର୍ଷି ଏଥର ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞପୀଠକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ତ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି ମହର୍ଷି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଯଜ୍ଞପୀଠକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମା ପ୍ରଭାମୟୀ, ତୁ ମୋ ଯଜ୍ଞପୀଠର ମଙ୍ଗଳ ଦାଇନି। ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ମୁଁ ନୁହେଁ ମା। ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଘଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସେଇ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରକ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରକାରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ। ତୋ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଥାଏ, ତେବେ ତୁ କିଛି ଭାବିବୁନି ମା। ମା, ପ୍ରଭା ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ତା ପାଇଁ ମୋର ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ମହର୍ଷି, ଯଜ୍ଞର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଯଜ୍ଞପୀଠକୁ ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସରିଲାଣି ଠାକୁରେ। ପ୍ରଥମ ବରଣ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛୋଟି ନିଅନ୍ତୁ।
ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ, 3 ଦିନ ହରି ମନ୍ତ୍ରପାଠ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ସବୁଗୁଡାକ ଖିଆଲର ଖେଳଣା ଭଳି ମନେ କରୁ। ଆତ୍ମା ମନ ଧ୍ୟାନ ଏକ କରି ତତେ ଯଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହବ। କଣ କହିଲେ ଅଗ୍ରଜ? ଆତ୍ମା ମନ ଆଉ ଧ୍ୟାନ? ଅଗ୍ରଜ, ମନ ମୋର ଏଇଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ମୋର ବହୁ ଦୂରରେ। ମନ ଅଛି ଯଜ୍ଞପୀଠରେ ଆଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ବହୁ ଦୂରରେ। ଛି ବାବା, ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଦିନରେ କଣ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି? ମୁଁ ରାଜଭୋଗ ଧରି ତୋରି ପାଖରେ ଥିବି। କର୍ମର ଅବସର ବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଭୁଞ୍ଜେଇ ଦେବି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବଳରାମ, ମା, ଯଜ୍ଞପୀଠରେ ତୁ ତା ପାଖେ ପାଖେ ଥିବୁ ବାବା। କଣ କହିଗଲା ସେ? ମନ ତାର ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ବହୁ ଦୂରରେ। ତା ମାନେ ଏ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ବଳରାମ ବାବା, ତୁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖେ ପାଖେ ଥିବୁ। ସେ ବଡ ଚଗଲା, ତା ମନ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ରୁହେ ନା। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ଘୃତାହୁତି ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାଜପୁରର ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ। ବଳରାମ, ମା, ଲକ୍ଷେ ଗୋବତ୍ସା ଯଜ୍ଞପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ତ? ସେମାନଙ୍କ ଗଳାରେ 1 ଲକ୍ଷ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମା, ମୋତେ ଆଉ ସବୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ରାଜମାତାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଉ। ଯାହା ଆଦେଶ ଥିଲା ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତ? ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବାହାରେ 16ଟି ତୋରଣ ପାଖେ ପାଖେ 16ଟି ଫାଟକ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଫାଟକ ଆଗରେ 100 ବଛା ବଛା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ବଳରାମ, ତୁ ଯା ବାବା। କୃଷ୍ଣର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତୁ ସବୁ ବୁଝିବୁ। ଯେତେ ହେଲେ ତୁ ବୟସରେ ବଡ, ତୋ ଠାରୁ ତାର ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମା, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ତ ସେନାପତି? ଅଛି ରାଜମାତା। ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ତମକୁ ରତ୍ନହାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ମନେ ଥାଏ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଯଜ୍ଞ ପୀଠକୁ ନ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଛି ରାଜମାତା, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋପପୁରକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯଜ୍ଞ ପରେ ରାଜମାତାଙ୍କର ଦତ୍ତ ରତ୍ନହାର ମୋରି ପକ୍ଷେ ଲମ୍ବିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯୋଉ ଗୋପପୁରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ଯୋଉ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଗାଢ ଅନୁରାଗ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଅପରାଧ କଣ? ରାଜମାତାଙ୍କର ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ କାହିଁକି? ସର୍ବନାଶ ହୋଇ ସେନାପତି, ପ୍ରଥମ ତୋରଣ ପୂର୍ବ ଫାଟକ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଗୋପବାସୀ ମାନେ ଆସି ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବାଧା ଦେଲେ ସେମାନେ ଆଦୌ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରୀତିମତ ଗୋଟାଏ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। କଣ ଏତେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର? ନା, ବେତ୍ରାଘାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋରଣ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବନ୍ଦୀ କରି ଅନ୍ଧକାର କାରାକକ୍ଷରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଜ୍ଞ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ କୁମାର। ଇରେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କଣ ତମେ କହୁଛ? ତମେ ବସ, ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି। ବୁଝିଲୁ ମନୁଆ? କଣ ହେଲା? ସେ ଢାଲ ଦିଆଟା ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମାଗିଲା। ନଗେଇଲି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଯେ ନ ଥୁକିନା ପଇଲା। ଇରେ ବାଉଡାଇ, ସେ ଢାଲ ଦିଆଟା ମତେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାଗିଲା। ନଦରୁ ମୋ ହାତଟାକୁ ମୋଡିଦେଲା। ତମ ବୋପା ନା ବୋପା 14 ପୁରୁଷ ଆମକୁ ବାଟ କରିବ। କଣ ହେଲା? ଆସ ତ ଦେଖି। ଏଇ ବାଉଡା ହାତରେ ଅଛି କଣ୍ଟା ମାଇଛି ଠେଙ୍ଗା। ଅଗ ଟାଁସାକୁ ମୂଳ ଟାଁସା, ଗଣ୍ଠିକା ରହିଛି 3 ଠେସା। ଧରିକି ଠେସି ଦେବି ଯେ। ଆରେ ଦେଖିକି ଠେସେ, କାହାକୁ ଠେସୁଛୁ? ସବୁ ବେମୁରୁବା ହେଇଗଲ। ହେଇ, ତମେ ସବୁ ଜାଗ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛଟି? ହଁ। କୁହା ବୋଲା କରି ଦେଖିବ ନା ମାରପିଟ କରି ଦେଖିବ? ଏ ଶୁଣୁ, ମାଡ ମାରିବା ଲୋକ ବଡ ନୁହଁ, ଆଉ ମାଡ ଖାଇବା ଲୋକ ହେଲା ବଡ। ଗଛରୁ ପଇଲା ମଲା ନା କଥା ଠକିନି ଗଲା। ଏ ବାଉଡାଇ, ଜାଗ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଯିବା। କିଏ ତମମାନେ? ରୋ, ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉ। ସିଆଡୁ ଆଇଲେ କହିଲେ କିଏ ହଉ ତମେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମମାନେ? ବାବୁ, ଆମେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଜାଗ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଗୋପପୁରବାସୀ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ହଁ। ଏ ତୋରଣ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ? ସେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଛି କି? ତମର ମୋଟା ମୋଟା ଢାଲ ଦିଆ 2 ଜଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସେଇ ବାଟେ ଆସୁଥିଲେ। ଠେଲା ପେଲାରେ ଟିକେ ଅଣେଇ ହେଇ ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଛ? ଗଲା ତ ତମ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଛ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଛ। କିଓ ଆମ କାହ୍ନୁଆ ଜାଗ କରୁଛି,
आम कुसुनिया जाग करुची आम मौसा जाग करुची भद्रता रखी कथबार्ता कर कहूची कौन आमे अभद्र आमे अभद्र टिके रह बाबू कौन पिला अभद्र कथा कहीदेले जे द्वारकार मौड़मणि सम्राट तांके परि कदर्य भाव डका जाई पारे ना मो बोपालो ताकू एडे पदटाई देइछ जमुना वाली रे मो सारे कुतुकुतिया खेल खेली मो कंकाल दर्ज कर देइछि कहला भलिया मो अंगीठा खोली न खाइले ता आखिउ निद आसे ना गोपालुनी को लुगा पटा नहीं कदम डाले टंगई देई छे 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 तमे सब कोन जानिछो हो पिला छुआ जाग देखियो आइछंती छाड़ी दियो जाग देखि चली जिला ना तमे सब जग देखि पारिबो नाही आमे निश्चय देखिबु फते आ पदे मात्र तोरण सीमा लंघन कले तुमको मु अबे देखि पारछु बाउडा हातरे कोंटा बाई ठेंगा अगो टांसा को मूलो टांसा गंठी के रही 3 ठेसा धरी की ठेसी देबी जे मधु भाई सुबला ये किए गिरे सिरे सिखी पुछ नाही गलारे बनमाला नाही कटिरे पीतबास नाही पादरे नुपुर नाही ता पुओ पुओ की हब कि एया को कहले यही बाट छाड़ी दब पिला छुआ जाग देखि चली जिबे हे बापा आमे गोपपुरवासी भार संभार नहीं जाग देखियो को आसीछु हेले जाग देखिबा तो दूरर कथा एमाने हमकु जाग पीठ पाखु छाड़ी दउ नाहंती तू जदी कहिबो ताले पिला छुआ जाग देखि चली जिबे ना तुमे माने यज्ञ देखि पारिबो नाही जीवन जदी आशा अछि ताले शीघ्रटर पळै जाओ पळै जिबो पिला छुआ एते बाटर आइचंती जाग न देखि फेरी जिबे हां फेरी जिबो आउ गल्लु हम कुसुनिया उठे डाकी देबो चुप कर जहांकर अमर ख्याति विश्व मंडल रे खेलुची से पुनी एठिके आसीबे जीवन जदी आशा अछि ताले शीघ्रटर पळै जाओ हे बापा तू जेते रागिले मोटे रागिला भलिया जणा पडुनी पिला दिने से हम गेम डरउथला तुमको बकासुर गिळिबो संढासुर मारिबो देखिला बेले को किछि नै जा डाकी देउ जा ए आम कथा न कहले नाही कहि दबा जा कहि दे जा कहिबु जा राधा आसीची राधा ना सुनिले से जागपीठ छाड़ी दे उठी आसी ना तबे मने यज्ञ देखि पारिबो नाही सेनापति तुमे ए गोप हुंडा गुडा को बंदी करी रख मु जाउछि राजमाता को संवाद दिए हे बापा तो मुहरे एमिति भाषा तुमे माने सब यज्ञ देखि पारिबो नाही आमे निश्चय देखिबु फते आ पदे मात्र तोरण सीमा लंघन कले मो तरबारी गरजु उठिबो कोन हला आसु तो देखी एई बाउडा हातरे अछि कोंटा बाई ठेंगा अगो टांसा को मूलो टांसा गंठी के रही 3 ठेसा धरी की ठेसी देबी जे सेनापति बाबू पळै जाओ ए जो बाहुडा को देखुछ बड़ अर्दाळुआटा आकु मोटे पारिबो नै एटा पाटेरे बुले तुठ पानी पी गोठेर सुए आकु मोटे पारिबो नै पळै जाओ ए अर्दाळियाटा को तमे संगे आनिछ काहेकि ताकू सांगरे न आनिथले तुमको शासन करथांदा किए सते ते बेरे असभ्य बर्बर पळै जाओ आकु मोटे पारिबो नै बाहुडाटा अर्दाळुआटा पळै जाओ ए बाहुडा ताकू छाड़ी दे रजार पळै जाओ ताकू पारिबो नै जमा प्रभा ए किए रे बाबा यज्ञ पीठरे कोन ए सब रोग देखिया को मिले अरे प्रभा तमे एठी ठिया आइछ अथच मु तुमको खोजुछि सेठी ठिया हो आसो प्रभा मोर ए बलिष्ठ बाहु वेस्टर्न ले तमे मते धरा दियो मु तो प्रभा नुह मु कृष्ण सखा सुबला नहीं तमे होछ मोर सेही प्रभा तमे मते भुलेई दउछ अरे भुलेली केते बेले तू मते विश्वास कर मु तो कृष्ण सखा सुबला आसो प्रभा तमे थरे मोर ए बलिष्ठ बाहु वेस्टर्न ले धरा दियो आसो प्रभा मु तुमको नहीं गजदंत पलंक रे बसेइबी सेइडी रो कोउडी बसेइबू गजदंत पलंक रे बसेइबू गजदंत पलंक रे बसेई कोन करिवू तम गंड मंडल रे आंकी देबी सरु चुंबनटी आउ ताले तोर बहुत आशा अछि आसो प्रभा तमे हेउछ मोर कृष्ण चूड़ा जा जमुना कूଳରେ फुटी दब पुळाय तोଳି आनी बुझा तमे हेउछ मोर सज सेपाळी तते दरकार हेलानी गोपाळी आसो प्रभा मोर ए बलिष्ठ बाहु वेस्टर्न ले तमे मते धरा दियो आसो प्रभा तमे मते धरा दियो आसो प्रभा ए रो
କୋଉ ପ୍ରଭାକୁ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ? पाताल सम्राट कराल वाहन कन्या प्रभामयी यही प्रवास क्षेत्र को आसी छड़े नेबी मो प्रभामयी को देखी किए मो गति पथरे अंतराय हेबो। जदि तू प्रभा को खोजुचु जा से यज्ञ मंडप रे थबो जा। तू सत कहू मो प्रभा नो? नाई मु कृष्ण सखा सुबला। नाई नाई तू मो प्रभा नो। शुणी पारुछु ललिता यज्ञ क्षेत्र किपरि वेद मंत्र ध्वनि भासी आसुछि। तोरण गुड़िक बंद अछि। नंद राजा जसमती चंद्रा विशाखा बाहुड़ा मानस एमान सब कुआडे गले? एते लोक गहली आमे कोन ता खोजी पाइबा? तमे व्यस्त हो ना राधे। एई लोक गहली मध्य सिकुटी थिबे। चंद्रा इंदुरेखा आलो तमान सब गल्लो कुआडे? किए ठारे पार्टी करूची? किए तु माने? किए तुमे भौणी? चुप कला भौणी जानू मु ए द्वारकार द्वितीय बाटराणी। रागी जाउछ काई भौणी? आमे तो किछि खराब कथा कहूनु। आमे वृंदावन चंद्र जाग देखिक आसीछु। वृंदावन चंद्र? हां वृंदावन चंद्र ब्रज चंद्रमा गोपिका वल्लभ कृष्ण जाग करचंती। आमे देखिबा को आछछु। जणा गला तुमी माने ताले गोपपुर आसीछ? हां ए तो ना कौन? मोर ना ललिता आउ ये होचंती राधा। राधा एई छे राधा यारी पाए गोपपुरे राधा ना सुने पर चमई पड़ले काहे कि राजरानी? तुम मान को टिके लज्जा लागिला नहीं? गोपपुर कूल बधुई यज्ञ देखिबा के एते बाटे धाई आसीछ? छी 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 माने जे तो कोन सब रसा तळकु देलो? आमे तो किछि खराब कथा कहूनु। आम पर ते हिंसा काहे की? कृष्ण चंद्र को नाम रे कदर्य अभिलाष नहीं तुमे माने गोपपुरे चहल सृष्टि कर देलो। पिलाटी दिनर तांको लंपट सजे देलो। असभ्य गोपवासी गुड़ाक तांको नाम रे केति कोन अपवादर बझल दी देलो। तुमे जेते को गोप जुवती समस्ते बेश्या घृणिका कुलटा। सावधान मो पवित्र यज्ञ पीठ को प्रवेश करी से स्थान टिकु जेपरि अपवित्र न कर। गोप जुवती माने बेश्या कुलटा आमे मध्य जानिछु जे। कोन जानिछु तू? द्वारकार अष्ट पाटवंशी माने केते चरित्रवती। संजय कथा को कहूची गोप युवतींकर दुर्गुण बखाली बसिले पुराणटा हेबो। तुमे ना बंशी स्वर्ण सुनी पतिकुल छाड़ी जमुना नदी कदम तरु तरु को छुटी जाइतिला। लज्जा लागिला नहीं तुमको? 16 सहस्र गोप युवती पुणी गोटे बालक सहित जमुना बाली रे रास क्रीड़ा कर बसिला। एठी कि पुणी नीलज मुह देखिबा को आसीछ? राजरानी हेला बे आमे गोप युवती समस्त निर्लज्जी। से समस्त अपराध मोर। हेले तुमको मोर एतिक अनुरोध तमे थरे मते यज्ञ पीठ पथ देखै दिया। मोर प्राणर पक्षी सेठी अछि। मात्र थरे कृष्णर कमनीय रूप मु देखिबे। सते रूपर छोटा देखै कृष्ण चंद्र को पागल करने जो को आसीछु ना? किंतु मने रख तोर से कुहू को जादू मंत्र विद्या एठी केबे हेले काटू करबनी। कुहू को जादू मंत्र विद्या आमे कौ जानिबु राजरानी? अष्ट पाटवंशी ठारू निरीह गोप युवती मानकर रूपर छटा कौ आसीबो? चुप तू ना ललिता ए राधा और चंद्रबली ठारू कृष्ण चंद्र पाखु प्रेम चिठा आंतिलु? हाँ मु अनेक किछि करछि किंतु राजरानी मु राजपुर रु प्रणय पत्र लिखि कृष्ण चंद्र का निकट को पुरोधा हाथ पठ नथिली। ललिता पारिजात फूल पाई द्वारकापुर रे मु सौतुनी विवाद कर नथिली। ललिता नारद महर्षि को मु शून्य कबरी देखौ नथिली। ललिता कृष्ण चंद्र को तुला दंड रे ठिया करी द्वारकार धन दौलत तौलु नथिली। ललिता सावधान सामान्य गुटी तुती एई तो मुहर एते बड़ बड़ कथा। गोप युवती माने अपवित्र तम माने एते पवित्र ना? थाउ ललिता तेने दान धर्म नाम प्रभास यज्ञ एने द्वारका दंड रे कलह छी। राजरानी ललितार भूल पाई मु क्षमा मागी नउची। हेला हमको थरुटे यज्ञ पीठ को पथ देखै दिया। तमर जदी मान सम्मान को भय थाए एठी निजर इज्जत को जलांजलि न दे जेते शीघ्र पारजो गोपपुर को फेरि जा कहूची। आमे कोन जागा देखि परबन भौणी? ना केबे नुहे निश्चय देखिबू। कोन कहलु? जाग देखिबू? हां जाग देखिबी जाग। अच्छा अपेक्षा कर जदी तोरी पिठिर मु छाल न उतारजी ताले मते चिनिबू। ए की अछि रे? ललिता से मन हमको चाह कोंतु पछके आमे जदी पवित्र थिबा केबे हेला हम पादर कोंटा फुटिबो नहीं। के तुमे माने
फाटक पर फाटक भांगी क्यों साहस तुम यज्ञपीठ प्रवेश करुछ किए तुम माने देखि पारुछु ललिता बालक किए अंगे अंगे हर्षि चित्त विमोहन अपरूप कांति कमनीय फुलता नवीन निरोध तनु मात्र मस्तक व्यतिक्रम रही मयूर चंद्रिका रे बालक तोते देख हृदय अमृत बात्सल्य ममतार भरी उठुची कह कह बाबा तोर जो कौन सत गोप वृंदावन द्वारका मथुरा मध्य प्रेमर बंधुत्व फेरी आसब किए तुम माने तुम मान परिचय परिचय पे किसी लाभ नहीं धन आ मो कोल खुआ आ तू थरे मो कोल खुआ किए तुम्हें माँ माँ तू मते माँ बोली डाकी पारिल माँ डाक प्रभास तीर्थ को जग देखा आसवा तपस्या मोर पूर्ण हो गला धनरे मते थर यज्ञ पीठ पथ देखे पारिबो मो से कालिया कानू को देखबे आउ तक पचारिबे से कोन एते शीघ्र राधा को भूली गला किंतु मुझे निरुपाय माँ तुम्हें से आत्मा राम चिंतामणि को ध्यान करो माँ तुम्हें से आत्मा राम चिंतामणि को ध्यान करो आत्मा राम चिंतामणि हाँ माँ से तुमको अंधकार भितर आलोक दिखाई पारिबी किंतु मु ना ना माँ मु तुम मन को केबे हेले पथ दिखाई पारिबी नहीं ना माँ मु तुम मन को द्वारकार राजकुमार को एतटा दुर्बलता शोभा पाए ना राजमाता निर्मम आदेश जेपरी मन थाए कुमार सेनापति ना ना सेनापति मु आज एतेटा हृदयहीन होई परिबि नहीं तेणु राजमाता से आदेश पालन करने को मु संपूर्ण अक्षम सेनापति मु आज संपूर्ण अक्षम कुमार ए शीघ्र ठार पळे जाओ नहले परिणाम बड़ सांघातिक हबो आमे कोन जगह देखि परिउ न सेनापति ना तुमे माने सब जगह देखि परिबो नाही निश्चय देखिबु सते आ पदे मात्र तोरण सीमा लंघन कले तुमको मु रक्त चकु काहा को देखौ छ सेनापति जो गोपांगन माने कंसर डगर को भय करंतिनी सामान्य जने वेतन भुगी भृत्यर चाबुक बारे डरी जिबारे नुए नारी ललिता थय थ ललिता कोन सब कहि जाउ छ तमे रुआ राधे सामान्य जने वेतन भुगी भृत्यर चाबुक बारे ललिता डरी जिबार पात्री नुए सते ए बेलो दर्पिता नारी सेनापति याको तो वीरत्वर परिचय मोटे सामान्य अपराध निर्यातन रे वीरत्व फुटी उठना ए दर्पिता नारी ता उद्धतर ठीक प्रतिफल पाइछि जदि भल गति थाए ताल शीघ्र ठर पळे जाओ नहले परिणाम आहुरी सांघातिक हेबो सर्वगटा मोर जळी जाउछि राधे मुंडटा मोर घुरी जाउछि ललिता ए अभागिन राधा पर तो अनेक अपवाद सहिछु आज पुनी मोर पर द्वारका दंड निर्यातित हेलो हे कला कानू एई कण ब्रजांगनक पई तुमर प्रतिदान एई कण गोपांगनक पई तुमर प्रेमर निर्देशन द्वारका दंडरे गोपवाणी निर्यातिता तथापि तमे नीरव कृष्ण तथापि तमे नीरव हे गोपीनाथ ललितार केतकी पाखुडा चिठी तुम पत्र आघात करिसला बोले तार प्रति बदल कर द्वारका दंड ललिता थी रक्त झरिला हे गोपीनाथ हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण सर्वांग पर चलीगला पड़ीगला अंग सारा निदारुण गोश्चिक दंशन सते जेपरी मते किए कषाघात करुछि किए किए ठाकुरे यज्ञ पुण्याहुति सरीनी आ अल्प समय पर यज्ञ कर्म सरी जीव चल फेरी चल ऋषि महर्षि पुरोधा माने कोन कहिबे कहिल ना रुक्मिणी मते जेपरी किए अनेक दूररु डाकुछि काहार आतुर क्रंदन मोर प्राण को व्यथित करुछि किए किए कांदुछि द्वारावतीपुरे की निर्यातना पाइला ए आनंद दिन रे केही निर्यातना पाइ नाहंती ऋषि महर्षि पवित्र वेदमंत्र ध्वनि समस्त प्राण में भक्ति मंदाकिनी बुहे देछि द्वारकार जल स्थल आकाश पवन आज पवित्र होमगंधरे पूरी उठुछि ए आनंद दिन रे पुनी निर्यातना पाइला किए मु जानि पारुनी रुक्मिणी
କାହାର ଆକୁଳକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାଲିବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏ ମୋର କଣ ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ? ଏ ମୋର କଣ ହେଲା? ଏ ମୋର କଣ ହେଲା? କୃଷ୍ଣ, ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁ ନାହିଁ? ଏତେ ବଡ ଦ୍ୱାରକା ସମ୍ରାଟ ତୁ, ଦ୍ୱାରକାର ପବିତ୍ର ଗୌରବ ଆଜି ବିଶ୍ୱସାରା ପ୍ରଚାରିତ। ଯଜ୍ଞପୀଠରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଲୋକ ସମବେତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଲା ତୋର? ଅଗ୍ରଜ, ମତେ ଯେପରିକି ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛି, କହୁଛି ରେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଏଡେ ନିଷ୍ଠୁର, ଏଡେ ପାଷାଣ, ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ମୋର କଷାଘାତର ରକ୍ତ ଧାର ବହୁଛି, ତୁ ସହିପାରୁଛୁ? ତୋର କଣ ଥରକ ପାଇଁ ମୋ କଥା ମନେ ପଡୁନି? ତୁ କଣ ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲୁ କୃଷ୍ଣ? ତୁ କଣ ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ଠାକୁରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା କଣ? ନା, ମୁଁ ଯିବି। ସେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମତେ ଡାକୁଛି। ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ଘଟିବ। ମୁଁ ଯିବି। କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭା, କିଏ ତୁମେ ଉନ୍ମାଦ ଯୁବକ? ପ୍ରଭାର ହତାଶ ପ୍ରେମିକ। କେତେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବୁଣିଥିଲି, ତମେ ମୋ ପ୍ରଭାକୁ ଛଡେଇ ଆଣିଛ। ପ୍ରଭା? କୋଉ ପ୍ରଭା? ପାତାଳ ସମ୍ରାଟ କରାଳ ବାହାନଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରଭାମୟୀ ଏହି ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି। ଛଡେଇ ନେବି ମୋ ପ୍ରଭାମୟୀକୁ। ତୁମେ ତାକୁ ପାଇପାରିବନି ଯୁବକ। ପାଇପାରିବିନି? ନା, ସେ ଯେ କ୍ଷଣ ପ୍ରଭା ବିଜୁଳି। ଓ, ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଉନ୍ମାଦ ଯୁବକ, ଆଉ ପଦେ ମାତ୍ର ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଅଭିଶାପ? କି ଅଭିଶାପ ଦବ ତମେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଏଇ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଅକର୍ମାଶିଳା ହୋଇ ପଡି ରହି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହା ପ୍ରଭାମୟୀକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଅ। କଣ ଖାଲି ଏମିତି ଆଡକୁ ସାଡକୁ ଚାହିଁ ଚାଲିଥିବା? ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ହାଉ ଯାଉ, ଟିକେ କାହାକୁ ପଚାର ଭଲା ଜାଗ କୋଉଠି ହଉଛି? କାଇଁ କାହାକୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। କାହାକୁ ସିନା ଦେଖିଲେ ପଚାରନ୍ତି ଜାଗ କୋଉଠି ହଉଛି। ହେଇ ଦେଖିଲ, କିଏ ଜଣେ ଏଇ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଓହୋ, ସତେ ତ। ଓ ଭାଇ, କିଏ ଯାଉଛ? ଇଆଡେ ଆସ। କିଏ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛି? ଆମେ ଚୋର କି ତସ୍କର ନୁଁ। ତମେ ଯିଏ ହୁଅ, ଦେଖୁଛ କେତେ ଆଡେ କେତେ କଣ ଜିନିଷ ପଡିଛି। କାଳେ କିଏ କୋଉଠି କଣ ଗୋଟାଏ ହାତ ମାରିଦବ। ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ରଜା ଘର କଥା। ଏଠି କଟୁଆଳ ମାନଙ୍କର କଡା ପ୍ରହରା। ଏଠି ଯଦି ତମେ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲିବ, ତମକୁ ସିଧା ବାନ୍ଧି ନେଇ କଏଦୀ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ ତ ଏଠି ଏକା ବୁଲୁଛ, ତମକୁ ନେଇ ଯଦି କିଏ କଏଦୀରେ ହାଜର କରିଦିଏ? ଚୁପ୍ କର। ତମର ତ କମ ସାହସ ନୁହେଁ। ମୋ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ମତେ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ନେଇ କଏଦୀ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେବେ? ଓହୋ, ତମେ ତାହେଲେ ବସୁଦେବ। ମୋ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶୁନି ଭାଇ, ହେଲେ ତୁମ ତୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ବାରିପାରି। କିଏ ତୁମେ? କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଆମକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଭାଇ ବସୁଦେବ? ଆମେ ପା ଗୋପପୁର ଆସିଛୁ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା? ହଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ତମେ ଦୁହେଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛ? କି କଥା କହୁଛ? ଏତେ ବଡ ଜାଗଟାଇ କରୁଛ, କେତେ ଆଡୁ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ହେଲା, ସେମାନେ ପିଲା ଲୋକ, ଆମକୁ ସିନା ଭୁଲିଗଲେ। ତମେ ତ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ବଳଗିଥିଲେ କଣ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତମେ କଣ ସେଇ ଗତ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ପାଶୁରି ପକେଇଲ? ସେଇ ଭୋଦୁ ଅଷ୍ଟମୀ ରାତି କଥା କଣ ସବୁ ପାଶୁରି ପକେଇଲ? ଥାଉ ଭାଇ, ଥାଉ। ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଯାହା ଘଟିବାର କଥା ସେସବୁ ଘଟିଯାଇଛି। ସେସବୁ କଥା ମନେ ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ତମେ ଦୁହେଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କି କେହି ତୁମକୁ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଦୁହେଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣର ବାପ ମା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଦେବତା, ଋଷି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହସିବେ। ତମକୁ ପାଗଳା ପାଗଳି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାପ ମା ହେଇଥିବ, ସେ ଅନ୍ୟ ବାପ ମାର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଯଶୋଦା ଏଠିକି କିଛି ହାତ ପତେଇ ମାଗିବାକୁ ଆସିନି। ଏ ଆଖି ଦିଟା ମୋର ଫୁଟି ଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଯଶୋମତୀ, ମୁଁ ତମ କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ନିରୁପାୟ। ଏ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପଶି ମୁଁ ଆଜି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ଭାବୁଥାଅ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଦେଖେଇଦବ ବାସ୍ତବରେ ସେ କାହାର।
ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ କେଡ଼େ ମହତ, ଆଉ ସେ ମମତା ଭିତରେ କି ଅମୃତ ପୁରୀ ରହିଛି ଆଜି ତାହା ଜଗତବାସୀ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ଯଶୋମତୀ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଭାଇ ବସୁଦେବ, ତମେ ଚାଲି ଯାଉଛ, ଆମକୁ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ଦବ କି? ଯୋଉ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛ ନନ୍ଦ ଯଶୋମତୀ, ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ସେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବୋଲି ଟିକିଏ ନାହିଁ। ରେ ମାଣିକ, ମାଣିକ ରେ କଳା ମାଣିକ, ତୁ ମା ଡାକୁଛି ରେ, ଥରେ ମତେ ଦେଖା ଦେ। ତମେ କଣ ପାଗଳି ହେଇଯିବ ନା କଣ? କିଏ କିଏ ତମମାନେ ଏଠି ଏମିତି ପାଟି କରୁଛ କାହିଁକି? ଆମେ ଚୋର କି ତସ୍କର ନଉ, ଆମେ ଗୋପପୁର ଆସିଛୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ନା? ହଁ ହଁ। ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛ କାହିଁକି ଭଉଣୀ? ଚୁପ୍ କହ ରାଜମାତା। ହଉ ହେଲା, ତମେ ରାଜମାତା ହୁଅ, ହେଲେ ମୋ ମାଣିକକୁ ଥରେ ଡାକି ଦିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କହ ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ହାତ ପାତି ମାଗିବାକୁ ଆସିନି ଭଉଣୀ, ମୋ ମାଣିକକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ପୁଣି ତାକୁ ତୁ ତୋ ପୁଅ ବୋଲି କହିପାରୁଛୁ ଯଶୋଦା? ଜାଣୁ ସେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା, ତାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ? ଆମେ ସବୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ? ହେଲେ ରାଜମାତା, ଦିନେ ତ ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖକୁ ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲ। ଦେବକୀ, ତୁ ଆଜି ଚୁପ୍ କହ ରାଜମାତା। ହଉ ହେଲା, ତୁ ରାଜମାତା ହୋ, ତୋ ଦ୍ୱାରକା ରାଜାର କୋଟି ପରମାୟ ହେଉ। ତେବେ ମୋ କାଇଁଚ ମାଳିଆକୁ ଟିକେ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେ। ହଇଲୋ ହେଇ, ତୋ କାଇଁଚ ମାଳିଆ, ତତେ ସୁନାହାରଟା ମିଳିଲାନି? ରଜା ପୁଅ ଗଳାରେ କାଇଁଚ ପହଳା ମାଳି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ। ରାଜ ମୁକୁଟ ଛାଡି ସେ ପୁଣି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଗଇଠା କବଟା ପିନ୍ଧେଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ସଜେଇଥିଲୁ। ଏଇଥିରେ କହୁଛୁ କଣ ନା ତୁ ଗୋପପୁରର ରାଣୀ। କଣ ମୁଁ ଆଉ ନ ଦେଇଛି ରାଜମାତା? ଦାମୀ କନାର ବେଶଭୂଷା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେଇ କାଇଁଚ ମାଳିକୁ ସେ ଆଦରି ନେଲା। ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ତାର ପରା ବଡ ସରଧା। ତାକୁ ପୁଣି ତୁ ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ଗଡେଇ ମାରିଲୁ। ଅନ୍ତୁଳି ଛୁଆଟା ଦେହରେ ବୁଢୀ ଗୋପାଳଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳାଣି ବୋଲିଲୁ। ପୁଅର କୋଟି ପରମାୟୁ ହବ ବୋଲି ପୁଣି ତାକୁ ତୁ ତୋ ପୁଅ ବୋଲି କହିପାରୁଛୁ? କାହିଁକି? ସେ କଣ ଆମ ପୁଅ ନୁହଁ? ତମେ ନା ନନ୍ଦ ରାଜା ତାକୁ ନେଇ ରାତି ରାତି ମଶା ଡାଁସରେ ଗୋରୁ ଗୋଠରେ ବୁଲଉଥିଲ। ପର ପିଲାଟା ବୋଲି ତମର ଏଡେ ଅହନ୍ତା ହେଲା। ଯଦି ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ କଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରିଥାନ୍ତ? ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ ଏଠୁ। କୃଷ୍ଣକୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି କହି ତା ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ରସା ତଳକୁ ଦିଅ ନା। ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ ଏଠୁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ପଳେଇ ଯିବି? ପଳେଇ ଯିବାକୁ କଣ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଧାଇଁ ଆସିଛି? ଯାହାକୁ ମୁଁ ଥନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେବେ ଯିବିନି। ଏଇ ଦ୍ୱାରକା ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଯାଉ, ହେଲେ ମୋ କଳା ମାଣିକକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ମୋଟେ ଯିବିନି। ତୋ ଗର୍ବ ତ କମ ନୁହେଁ ଗୋପାଳୁଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଗୋପାଳ ପଲ ଗୁଡାକ ମୋ ଯଜ୍ଞ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ରହ, ଏଇ କିଏ ଅଛି ରେ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି, ଆମର ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋସାଇଁ ମହାପୁରୁ ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଏମାନେ ଗୋପପୁର ଆସି ଗୋଟେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କିଏ ରାଜମାତା? ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋସାଇଁ? ଆମେ ପରା ଗୋପପୁର ଆସିଛୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା। କହ୍ନେଇ ଆମର ଜାଗ କରୁଛି। କେତେ ଭାର ସମ୍ଭାର ଧରି ଜାଗ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଜାଗ ଦେଖିବୁ, କହ୍ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ତାକୁ ଟିକେ ସରଲବଣୀ ଖୋଇଦବୁ, ତାପରେ ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ଇଏ ରାଜମାତା ଆମକୁ ଦେଖି ଆଗ ଆଦର କରିବା କଥା ନା ଓଲଟି ଘଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ମୋ ପୁଅ ଠାରେ ଏମାନଙ୍କର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଂସ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଛି। ଯାହାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦିଅ ଦେବତାକୁ ମାନସିକ କରିଛି, ତାଠାରେ ଏମାନଙ୍କର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ତୁମେ କୁହ ଗୋସାଇଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳରୁ ଥନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଦେଇଛି, 10 ବର୍ଷ କାଳରୁ ଯାହାର ଅଳି ଅର୍ଦଳି ମୁଁ ସହିଛି, ତା
ठारे यांकर की अधिकार अछि की अधिकार तू देवर्षि आपण आपण कोंदु गोसेई आपण कोंदु देवर्षि गोसेई देवर्षि गोसेई देवर्षि नारायण 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 मते काहे कि जंजाल रे पकोछ मा मु जने संसार त्यागी सन्यासी तम मानकर ए घरोई कली रे मोर बा कोन अछि देवर्षि मु एहार निष्पत्ति करि परिबि नाही मा तमे सेई कृष्णचंद्र को डाक से आसी यार निष्पत्ति करिवे देवर्षि हेले राजमाता मु जानुछि तमे तांको जन्म देइछो मां जसोमती मु जानुछि तमे तांको लालन पालन करी तांकर अळी अर्दळी सबु सहिछ तेणु मो मतरे तम दी जनक मध्यरु तांको लागि जहा बक्षरु क्षीर झरी पड़िबो सेई होउचंती प्रकृत रे तांकर मां नारायण नारायण गोसेई ठीक कथा कहिसंती गोसेई देवर्षि ठीक कथा कहिसंती पुआ बोले तो मने जदी एते सुहाग तबे डाक जसोदा आज जगत देखू प्रकृत रे किए तार मां जसोदा गोपालुनी ना राजमाता देवकी हां डाको डाको जसोमती तमे जे प्रकृति रे ताकू थन भांगे क्षीर खुआइथिबो ताले मो से डाको सुडी केबे संभाळी रहि परिबो नै तुम बक्षरु धार धार क्षीर झरी पड़िबो डाको डाको जसोमती डाको रे कोळा माणिक तो मां डाकुची रे तो अंधुणी मां डाकुची तो अंधुणी मां को थोड़े देखा दे बाबा थोड़े देखा दे काहे आसिला ये इथिरो कहतुलु कोन ना तो पुओ जग्ञ पीठरे बसी आहुति दउथिबो तो माणिक डाकर से उठी आसीबो देखिबु मु एने डाकिला मात्रे मो पाटी सुनिले से केमति जग्ञ पीठ छाडी चली आसीबो ओ डाको डाको राजमाता तमो डाको सुनी से आसे ताहले तामे आमे ताकू खाली देखी चली एठु चली जीवु डाको डाको राजमाता डाको रे मोर देवकी नंदन कृष्णचंद्र तोर मां देवकी डाकुची आ बाबा तोर मां देवकी डाकुची आ काई आसिला नहीं तो राजमाता जसोमती कौन कुह राती पाई आसिला बेलकू पाहंती पहररी तू जो कौलिया सुररी इंद्र नीलमणि बोली डाकू सेई ना धरी ठणी डाकिलु काले आसीबो रे मोर इंद्र नीलमणि रे मोर दुखी संकळी आ बापा आ मो कोळरे बसी क्षीर खाइबो आ रे मोर इंद्र नीलमणि आ बापा मो पाखु आ अरे माणिक एते दिन मते छाड़ी तू कोठ थिलु तो अंधुणी मां को छाड़ी तू कोठी थिलु मो कथा तोर मने पड़लाने अरे बापा मते छाड़ी तू कोठी थिलु तमको छाड़ी ग रही पारी मां कहला मां तमे ताऊ दौड़ी रे बांधियो नाही तो ना बापा ना आउ तेंतुल छाटे पिटिबो नाही तो ना बाबा ओ तुमे आज गोठू जीव नाही हां हां जीवी जीवी मु तम साए गोठू जीवी मो संगे जीवू से मध्य आडते भारी माइला मो कान मोड़ी देला परा मु कान मोड़ी देबी मां मतारी भोक लागिलानी दियो मां मते खीर दियो आ बापा मो कोळकुआ मो कोळरे बसे तू खीर खाइबो आ बापा आ ये कौन देखुची ये जे से रूप जो रूप रे कंस को मारिबा पई गोपपुर मथुरापुर को आसीथिला सेई काईच पोहला माली सेई मयूर चंद्रिका अबिकल सब सेमती मिसी जाउची ताहले मो कृष्ण एई जे मां मु तुमरी सम्मुख रे कृष्ण मां सर्वंसह जननी तुमी मात्र द्वारकार धन गर्वरे तमे गर्वित ही बसिलो तेणु तुमर डाक मो कानरे बाजिला नाही मां बात्सल्य ममता को एड़ी न पारी से इंद्र नीलमणि डाकरे मां जसोमती कोलकु मु धाई आसिले मां जसोमती कोलकु धाई आसिले कृष्ण तो पाई मुझे
ସେ ମଧୁର ମମତା ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ ମା। ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଧ୍ୟାନେ ଜାଗରଣେ ମୋର ଏଇ ଯଶୋମତୀଙ୍କ ମା କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଦୋଳ ପର୍ବର ହୋରି ଖେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି କୋଳକୁ ଛୁଟି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ହେଲେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜନୀତି ମୋତେ ପଛରୁ ଟାଣି ଧରେ। ବାବା ମା ତମେ ତ ଆସିଲ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ରେ, ତତେ ଭୁଲି କଣ କେହି ରହିପାରିବେ? ଦାମ ସୁଦାମ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଯେତେ ଗୋପବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲଳିତା ବିଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ରା ରାଧା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଧା ଆସିଛି? କାହିଁ କାହିଁ ସେଇ ରାଧା ଯାହା ଲାଗି ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି? କାହିଁ କାହିଁ ସେଇ ରାଧା? କାହିଁ? ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଲଳିତା। ସେପାରେ ବଂଶୀ ବାଜୁଛି, ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ସେଇ କାଇଁ ଚମାଳିଆ ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଠିଆ ହୋଇ ମତେ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ଯିବି, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଲଳିତା, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ରାଧା କିଏ କିଏ ତମେ? କିଏ? ରାଧା ତମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା? ମୁଁ ପରା ତମର ସେଇ ନାଟୁଆ ନଟବର କୃଷ୍ଣ। ନା ନା ନା, ତମେ ମୋ ନାଟୁଆ ନଟବର କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ। ଦେଖିପାରୁନ ରାଧେ, ସେଇ ନାଟୁଆ ନଟବର କୃଷ୍ଣ ଆଜି ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା। ଦେଖିପାରୁନା, ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ରାଜମୁକୁଟ, ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଖଚିତ ଅମୂଲ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଦ। ନା ନା ଲଳିତା, ମୁଁ ଏ ମଣିମୟ ରାଜ ପରିଚ୍ଛଦଧାର କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ମୋର ସେ ବଙ୍କିମ ଅଧର ମୋହନ ମୂରତି ନାଟୁଆ ନଟବର କୃଷ୍ଣକୁ। କାହିଁ କୋଉଠି ସେ ରାଧା? କୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଦ୍ୱାରକା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ପୀଠରୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରିଲା? କାହିଁ କୋଉଠି ସେ ରାଧା? ଏଇ ଦେଖ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଏଇ ଯେ ସେ ରାଧା ତୁମରି ଅଂଶ ନେଇ ଗୋପପୁରୀ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ମା ମା, ଏଠି ସବୁ କଣ ହଉଛି? ତେଣେ ଋଷି ମହର୍ଷି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ପୀଠରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ କଣ ହଉଛି? ଏଇ ଯେ ସେ ରାଧା ଗୋପପୁରରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯୋଉଠି ତିନି ପୁରର ଲୋକ ସମାବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠିକି ପୁଣି ନୀଲଜ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୋତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ନାଇଁ କୁଳଟା? ନା ନା, ରାଧା କୁଳଟା ନୁହେଁ, ରାଧା କୁଳଟା ନୁହେଁ। ହେ ମୋର ଅନ୍ତର ଦେବତା ମୋହନ ମୂରତି ନାଟୁଆ ନଟବର, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥାଏ, ଯଦି ତୁମ ମୋର ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମାରାମ ଚିନ୍ତାମଣି ହୋଇଥାଅ, ତବେ ମୋର ଅନ୍ତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ନେଇ ତୁମେ ଆପରେ ଭାବୁଅ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଆପରେ ଭାବୁଅ। ରାଧା ରାଧା, ତୁମେ ମୋ ନଟୁ ଚୋରି କରିଛ, ତୁମେ ମୋ ବଂଶୀ ଚୋରି କରିଛ। ଦିଅ ମୋ ନଟୁ ବଂଶୀ ଫେରେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଆକୁ କହିଦେବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଦେବି ଚୋରି ରାଧା ମୋ ନଟୁ ଚୋରି କରିଛି, ମୋ ବଂଶୀ ଚୋରି କରିଛି। ଦିଅ ମୋ ନଟୁ ବଂଶୀ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ବଂଶୀ ଫେରେଇ ଦେବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତମେ ଆଉ କଦମ ଡାଳରେ ବସି ବଂଶୀର ସୁରେ ସୁରେ ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଡାକିବ ନାହିଁ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ରାଧା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ, ମୋରି ପାଇଁ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଘଟିଲା। ମୋରି ପାଇଁ ରାଧାର ଆଜି ପ୍ରୟାଣ। ରାଧା ନୁହେଁ ଭାମିନୀ, କୁହ ଦେବୀ, ମହାଦେବୀ, ମହାଦେବୀ ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ମହାପ୍ରୟାଣ। ଯଶୋମତୀ, ନନ୍ଦରାଜା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରିଥିଲି, ସେ ଗର୍ବ ଆଜି ମୋର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି, ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ମଣିଷ କରେ, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦୈତ୍ୟରାଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ କହିଥିଲି ନା, ତୁମର ପାଳିତା କନ୍ୟା ପ୍ରଭାମୟୀ ପାଇଁ ତମେ ତ୍ରୟଲୀଳାର ସମାବେଶ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇ ଦେଖ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ରାଜମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ ଯଦୁପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଏ ହେଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଭୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଧରାସାଇନୀ ରାଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାଟୁଆ ନଟବର ମୋହନ ମୂରତି। ଏ ହେଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଭୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ କ୍ଷୀରପାନ କରୁଛନ୍ତି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ। ଏ ହେଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ବାସ୍ତବ ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ମୋତେ ଆଜି ମହାପାତକରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ए मधुर त्रयलीला दर्शन रे मो राक्षस जन्म सार्थक होईची। हे परम ब्रह्म लीलामय ठाकुर, आपण आदि पुरुष शून्य ब्रह्म, मोर भक्ति अर्घ्य ग्रहण करंतु प्रभु, मोर भक्ति अर्घ्य ग्रहण करंतु। ये कौन है देवर्षि? तुमर पालिता कन्या प्रभामयी शून्य को उठीगला। प्रभा मोर शून्य को उठीगला। प्रभु मोर प्रभा कन्या को फेरी दिंतु। प्रभु मोर प्रभा कन्या को फेरी दिंतु। जहाँ पाई एते बड़ कर्म फल संधान पाइली ताकू छाड़ी एकाकी केबे हेले पाताल उपरକୁ जाई परिबे नहीं। मोर प्रभा कन्या को फेरी दिंतु। प्रभु मोर प्रभा कन्या को फेरी दिंतु। दैत्यराज, तुम ठारे मोर तृतीय भिक्षा बाकी थिला, मने अछि तो? सब मोर मने अछि। आपण जहाँ मागिबे मोर पातालपुर समस्त ऐश्वर्य एपरिक मो जीवन देवाक प्रस्तुत अछि, किंतु मोर प्रभा कन्या को फेरी दिंतु। प्रभु मोर प्रभा कन्या को फेरी दिंतु। दैत्यराज, देवकन्या प्रभामयी स्वर्गवासिनी हेउ, एई होची मोर तुम ठारे तृतीय भिक्षा। तथास्तु, मोर इतिकी प्रार्थना प्रभु, मोते जेपरि राक्षस जन्म उद्धार करंतु। प्रभु राक्षस जन्म उद्धार करंतु। साधु साधु दैत्यराज साधु। जदुपति, मु दिव्य ज्ञान जानिथिली दिने यही प्रभास क्षेत्र में अतीत आत्मा राधांकर महाप्राण घटिब। तेणु यही त्रयलीलार महासमेश मध्य प्रभावईंकर स्वर्गारोहण, देवकींकर गर्भगंजन, यशोदांकर बात्सल्य ममता आउ अतृप्त आत्मा राधांकर महाप्राण घटिब। तेणु एइथिपाई ये प्रवास यज्ञर सृष्टि। देवर्षि, कली जुगरे राधा कृष्णकर अमर प्रेमर अमृत बारिधारा समस्त हृदय में बहीजिब। पवित्र भारत भूमिर नदिया नवद्वीपरे राधा कृष्णकर आत्मा और शक्तिर मिलन रे एक नूतन आत्मा चैतन्य रूप में आविर्भाव हेबे। तांकरी प्रभाव रे भक्त माने गाई उठिबे। खेलुची कृष्ण यशोदा कोले, खेलुची कृष्ण यशोदा कोले, गोपपुर शंख तुरी सब दे उछुले, आहा यशोदा कोले, खेलुची कृष्ण यशोदा कोले, खेलुची कृष्ण यशोदा कोले। हसर झलक पुणी खेलुची अधरे, कंदर पजिणी कांति भरिछि अंगारे। हसर झलक पुणी खेलुची अधरे, आहा यशोदा कोले, खेलुची कृष्ण यशोदा कोले, खेलुची कृष्ण यशोदा कोले, गोपपुर शंख